O mai au na ia saunia le lei, e ala ilo na soil, fua pa ia. Ia tu mau ila o fio, o lo suafa le vi inga, o le whaafitai, o le whaamanu, e whaavavau lava. Amen. Tātou pese le vi inga o le atua. O le whaitawina o le tusi pa ia, mai le tusi o a wenga lona mata po tolu, o te whaitawina nisi o na whaiupu. Whafonga mai e fionga pa ia le atua, o le alofa o le alii, o le wha au mati ai tātou, o na ua le mawai o na alofa muti vale, e fau mai ia i tae a uma, e tele lau wha maoni,
o whapea ifo lo loto, o lo tofi o le li lea, o le melea, o te wha moe moe ai, ia te ia. O lo anga le leile li, i e wha talitali ia te ia, o le tangata e sa ili ia te ia. E le leo na wha moe moe, ma le wha lolongo, i le o le tanga mai le li. A wae le tu la fo ina e wha wavau le li. A wae wilawa ina wha ti ngā mai o ia. E toi a lofa muti vale mai o ia. E tusa ma le tele o lo na lofa. A wae le fia o ia. O na wha pua ngā ina. Pe wha ti ngā ina tangata. E wha manuia tele mai le tua. E lo tātou whaitau ma lo tātou whalongolongo ia nā fionga. Tu maupe ia te ilo no vi inga e whaavavau. O lo anga li leile li i e whaatelitali i ante ia. O le tangata e sa ili i ante ia. E le leio na wha moe, ma le whaalolongo i le o le tanga mai le li. Ua ta tele le manatu o le neitusi o a wenga, na tu sia le perfeta o Jeremia. O ta uai o i o le perfeta tangi vale. O lo langona i le nei tusi u leo ese tele o tangi sanga. O a wenga mala ua itu. O langona o tia o le fatu ua tae. Ma le loto ua nuti. Whai ngofio na malmala mai ai pe a matawina langona o le tusitala. I le ngangana o na wha o ngaina. Whaafafonga foi. E o nofoto o tasi le a aisa tumu i tangata. O si fafine uotila na tane. Le sa ma malu inu. O po a mata na le tusi o a wenga. A o nisi nei o na whaitau. O ia wa ngosi ai o wa ano ma o pau. O ngausia e ia uivi. O lo lo e ia na au fana. O ia whantu wina au e pei o se manu lauti e fana iai. O le vea ia te ia o whatungao. Ia na u fana. O le fati whanoa noa le nao le nei whatunga, o ta ua o a wenga le perfeta. Whapea le ta au fio le ngona nei o mawhatianga. Sa whapulo wina ile nu o le tuana mua. Ina uosa fo ia le ai o Jerusalema e wanga au papelania. Whato ila lo inai. Tu i male pelepe inai le malu Jerusalema. Awe inai whatangata o tau o le to tele o tangata le ta whianga i papelania. Po le 5 ti la mo. Pe ta ia wina fulisia la ngona o le nei tusi ia wenga matangi sanga. Ona o pelenga o le lau mua o le whātuatuanga o tangata e Peru. Ai o lotu tongo e ai whātasi ma tā tupu fau ma le malaulau. O le whāmoe moe o lo iai le ola. A walo so i fua le atua. O lotu tupu nei mea whainga tā uma. I lu tonu o le lio. O le alofa tu noa o le atua. Malana pule tonu. Na te sila fia pule mea umai le langi. A toa ma le lalo langi. Fai mali matua. O la oanga le leile li i e whaatalitali i anteia. O te ngata e sa ili i anteia. E le leio na wha moe ma le wha lolongo i le ola tanga mai le li. O liu maali e la ngona o le tusitala. Mai tangi sanga maa wenga. Ina ua pupula ona mata whaale anganga. Ma a mata ona manino lana wa ai whaale whaantua. I le winga o mea o lo tupu. Ma le a ao o le atua. O lo nga lue e tonu o ia mea uma. Sa whaapu mo ina lana wa ai. Na whaasi se ina ai ona manatu i le atua. Whaate ia lawa. O lafo ina o ia i le atua. Ma ua whaati ngā ina o ia i le atua. Ona i loa mauti noa nei. O loo anga le leile li. E anga le lei i e whaatelitali i a te ia. O e wha moe ma le wha lolongo i leo le tanga mai le li. O le fesili. E wha pewe ona whaatelitali i le li. Me wha moe ma le wha lolongo i leo le tanga mai le atua. O le whaatelitali i le li. O le ola talitonu lea ma le wha tuatua. I le alofa ma le wha maoni o le atua. E tu maulava e le ni liu. O lona alofa muti vale, e le aise i unga. E peo na sa whaitawina, o le alofa o le ali,
ua le whaamati ai e tātou, wai le ma vai, lo nā lofa muti wale. Ai fōu pe i tai au uma, e tele lou whamaoni. O winga pa ia o le atua, o lo nā lofa muti wale, ma lona whamaoni. E au ina avea ma taula malosi, e tā ofi mawina ele tangata, i so staimi. Ai maise lawa i tu waso matangi a, ma le so wao le olanga. Whape nauna whai e iopu, whafo sei ona whapulo wina lo na olanga, whatua tua ia i opu. I malamata utia na awhiailo na ainga i le aso e tasi. Le ana wheo ti whaatisi umaila na whanau. Awe ese whafo sei lo na tamao ainga uma. Matua lai lailo na tino alto il mai papala, mai le tu mua i o i alofi vai. I o ele whatau wale ma tui ma le onga, o ia mean su tupu ia i opu. E wina mautūlo na whātua ia i ova. A ele ia velo na whātua me tāo fiai, le tutupu o ia me ti ngā ia te ia. Nao ina manaola na whai le tua se i oti ai. A ele i malua leo ai le ola whaatalitali o iopu i le atua. I le alofa ma le whamaoni o le atua i le li liu mo ia. E uina i ai ona pōpō ngā. Wai mai ana upu lau iloa. O wau o iloa. Lo so i fua le na titongi o leina. O le whaatalitali i le ali. O le ola le ai le mautinoa. O loo i le atua le pule. O loo i le atua le mana, le malos, a toa malo na whina ngalo malie. E tō ina ai ona manuia mo, ma ona matu palapala. O ana mea lofa mo le tangata e whaatua tua wha maoni ia te ia. Fōlau ngā le waa leana a vea ili pāngu tā, o le tala le lei. Apostolo Paulo. E anu whenga i tonu ma le a whaafuli whao, e uro kutolo na ingoa le vasa mea titirani. Na matua mau tai ai la tau si tūlanga le mau tonu. O le eisi wha moe le kapiteni ma le au waa mo ni aso i tele. Eise mea manu. Le ola wha tua Paulo. Lona ola mau tinoa, o loo i le atua e toa tasi le pule. I le atua e toa tasi le mana, a toa mo le malosi. E i le atua e toa tasi le fina ngano malie. Malana tō whama mao. E lava le ama tutoe. Molo la tō whasawina, mai le ngō taunga i le vasa tele. La Paulo le kapiteni ma le awa, iau tō whamalolosi. A wai le aiso tō wola e mau. A tū mai a te au na pōle angelu le atua. E ona o te au na fo i ai, whapea mai. O fōa i atu le atua i ante oe, i lato uma o fo lauma oe. Mauti noa le le Paulo ina whaatua tua o loo i le atua le pule. I le atua le mana ma le malosi ma le whaitalia pa ia. E tau ai lau o le whamoe moe o le whainga malanga. Ioi, lo anga le leile li, i e whaatali tali a te ia. O e whamoe moe ma le whalolongo i le ola tanga mai le li. E o pele, o le masino le tele o whaingataa. O popo ngamo lofi tui na ilo to so i fua. O tato wola i nei ona po, o tau mai luma tau mai tua. A fita auli ese, o lu tau ina ilo tato whātua tua i le atua alofa. Le atua wha maoni, le atua e pule, le atua e malosi, le atua le mana, le atua so i fua. E a fia o tato tino, e a fia o tato mafau fau. Ngase ese ongo tia o tātou loto, e ongo tia o tātou nganga ma whamoe, whanoanoanga. Ma le vāo mea ti ngā, o tātou tawivi ai le aso ma le aso. Whao so songa al ti apolo. O mai leia le fili o lo whawaiwa i ailo tātou wola whaatua tua i nei on pō. Le au soe. E manau mia lo tātou whaatua tua. Whātua whaatalitali, whātua mauti noa, whātua ngalue, whātua te talo, i lea lofa muti vale o lea tua. O lona wha maoni e tū mau, o lo o ia ngalue ai. I tu tonu mea uma o lo tutupu, tusa malana whaitalia pa ia. Molo tātou lawe ina. Aua, i lefia fia lea tua ona whāpuapua ngā ina.
I le fia le atua e whaatinga ina tangata. Umo na liutinu tangata le atua. Umo na liutinu tangata le alofa muti vale. Ma le wha maoni o le atua. E ala ilo na alo pele o Yesu Kiriso. Le ana puapua ngā tia. Wana tau ave o tātou tinga. Ma o tātou puapua ngā uma. E awa ia na tātou talia o ia. Ma o le wha malo si atili. O le tātou whātua tua i le ola nei. Tātou te mawai le ola e whāwau. Ia te ia le vi inga. Amen. Tātou te talo. Le tuai. Se ia o atili mai mātou. E ala i loa ngang pa ia. Le ia mātou i loa na whaatalitali i whātua tua. Ma le mauti noa i loa lofa. Ma lofa maoni te pule ai. Ia wala te saunia ma taimi te whina ngalo ai. Te tali mai ai la mātou wala au. A ma ngalo mai fo lo mātou whaingo. Fiungo fie whale whātua tua. Ma lo mātou loto mā salu pēr. I loa lofa ma lofa maoni mo i mātou. Le tua lofa muti vale. O mātou wai oi ma wala watu i le whātua tua. Mo i lanto umo e o whanta o tolia o ngase i le tino ma le mawhau. Mai se e o pito mutua. Se e o pito i titi. Se e ina ia to ia i lanto i lo mana wha malolo. Se e lango maluina o lanto mawhitianga uma. Fo i antu le onu sai ma le whantua tua. Wa malu si ai i lanto a whea ngai mo mawhitianga o le tino i le mautinoa. E te leo tu la fo ina i lanto. Fa mana ina ngā lue ngā wo ona fo mai. Fa ailo mana fa i wawenga. Mo le manuia o utangata o e whaatalitali i ate oe. E vi i ailo suafa le fo mai sili. Mātou te talo mo nai o mātou matua tausi. Tina ta mā matutua. Whenga iai ma le tau o fiafi o le soifua i le tino. Na i ta aufi mawina i lantou i o ao. Ao ta wivi ai ma ti ngā ma whainga tā ese o le soifua matua. Wa mawhanaina i lantou, wa malo sia lo lantou, whātua tua i lau fio, ma loa lofa mo i lantou. Tō tele o lau whanau o tie i whanonoanga. E loi fufonga malingi le ali ia o mātou te talo, mo loa nganga whamaisi, ma loa lofa whamawhana. Ta ofi mawina i lantou i whātua tua ma talitonu pēr i lau fio. Lantou langona i le oli o le mautino le olafo. Ma le ola e whāwau ta lantou le oti ma le tunga mau. Wa uma ona e sauni e ala ia Yesu Kiriso. Wa manuia i lantou uma o iaiso se mana onga whāpito le tino po le mawhau fau. Ai meisi o loto manganga. O e pipili mangungu o e longo noa po le mai. O nisi whātau ngā ina le ti Apollo. E ala i whala au ona whasa ina. O le awa malosi ma isi a mionga whātupu mala i nei ona pō. Mātou te talo foi mo le tō tele. Sā waina i sā wanga ese o le tino. O le loto ma le mawhau. Meise i lantou o whaia ia sā wanga. Le tuai. Se i enga lue i ala i te tāpena ma sauni. Mo le whaasaulo toina o lau whanau. Mai nei no noanga ese tele, lo nono ti ai o lantou tino, o lantou loto, ma mafau fau manganga. Mātou te talo mantua le tō tele o saisei tia le tō ese ma fale pui pui. Whatupu ina se loto salamo mo i lantou. Whaia se loto fo, toi fuata ina ai lantou mo le manuia. Mātou te talo atu mo le lalolangi pōpōngati, whale lave whafosei. O malau le natura, o mafuia, o lo longa, ma tā whenga malolosi. O afi musa e sae, ma le matautia, o maunga mū, ma le whitawai o malo. Mātou te talo, mo le tō tele o soifua, o maliliu, ma manunu ai. Me tō tino o mea o ngā, o whatama ia. Wa manuia i lau whanau umale ali ia, o a fia ma whaina i so se tunu o le lalulangi. Ma wha manuia ngā luenga la vea. O so soani mo i lato. Talo mo lau i kalisi ke siano au au li lalulangi. Lana ngā luenga wha misionare i so se atunu. Tō whasi le tau o whale ngang.
ia manua lia le i tūtau a Satani. Whaolaina nganga mo lo malo. So sani lo nganga i tu whainga malo i New Zealand. Sāmoa ma le vasa Pasifika. Meise i mawhau whau maloto e o teita ina upu whai. Ina ia whātu mawina. Whātupuina atili mea tonu. Mele lei mo le manuia lau teli. Whamanuia o mātou wa inga. Ma futai o mātua whanau. Atia eile lofa le whamaoni ma winga tau sa fia uma. Amanuia le au whafonga o le nei aso. Ma lato lava singa le lei uma. Talo, ina ia tō mai o manuia, mo le siu fonga o le lau mua. Whātinoina o na ngā luenga le lei, ia maua se vi inga mo lo suafa. Ma ia manuia ai nisi tangata. Nisi ia o mātou te talo te mā. Mātou te talo o tuai le whātua tua, ma le loto whāwhatai. Ia ala lava le suafa pele o Jesu Kristo. Lo mātou wali I whaola. Amen. Tātou pese I vi inga o le tua. Yeah.
tu whaftai lau sungatas, mo le whafoina o msini o le tātou proklame le nei tai au. Manuia whai ungo le vai aso I le alofa le tua, tātou whai ule te tālu. Tu mau mai e o mantou lunga. Ma lunga lau whanau popo ngaina umai le lalolangi. Le alofa tu no tele o lau fio le tua, o lo mantou te maa. O le alofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mantou wuli, ma lo mantou whao. Mafutanga mafanafana, ma lou lava nganga pa ia nei. Se iao I le whavavau, e whavavau lava. Amene, ma amene.
Fia lava e toi whaatalo whaatu nei vai ngol tai au le mamalu leo whaafofonga o lo o mawhai o na ki mai pia lau le teo whaalongolongo i lunga le tasi o no tesimal tasi wha pia foi i lunga o pia ngata whailangi o lo mawhai o na tu ina tua le tau tua le si ufonga lau mua e pe o le Facebook o le YouTube ia ai mai se foi o le tatou app a le Sāmoa Capital Radio talo lava li pe lawan sila fia o le taimi nei o pokalame o le ina i laua tinamata maitai le o loo whaatautai atu pe al tato le teo o se pokalame na amata mai lava i le taimi pe na amataina fo i le nei pokalame e le faletua malolo pensiona ia Fereni Eche ia sa amataina mali nei pokalame ia lea fo i wa whaawau pe lava le tato le teo ia wa lava le mamalu tina mata maitai o lo mwhaiona whaafonga mai ia ai o lo iei fo i male langolango ale i tō paho tama ia matatou ai ngai nei pokalame tāua. Tai o nei leo mātou lua fo i male sunga ia ana whaasolo toi whaawau pea ia vaenga o pokalame nei ai mai se lava mata upu ia i le vao mātua ma whanau po le ale a wala o lo o whaongai nei fo i ona po ia e ao pe fesosoni ai i le tausinga ma le vaenga o whanau ina ia le leile fesota inga mātua pe lawa na whaelo atu pokalame ua tuanai e le o whaapea o tau mawhai e ao ai o le tūlanga wai e pokalame e pio na i le sunga ia ana whaasolo sa ia whaatino ina fo le pokalame ma awai le pokalame na amataina ma whai e fo i nisi o whaalaptonga ia le fo i tau mawhai whaasoa atu ai lea fo i malama ua iai ia e mawhai fo na po ai lawa au ngā i e ma mawhai ana whasosoani iai i le tausinga ma le vaenga o tātou whanau ia o tātou iai le nei atunu o mantua ia o mamalu lava le tō la fono o le sāna sasa pe whasita maiti ia e pe au ngā te le inei pokalame ia ina ia le lei fo i le vaenga ma le tausinga o nei whanau iti ia me se fo le whanau tono la inga ia talo whalawa malo saifua ana nei tae au Malo saifua Savelina ia toi whaatalo whaatu fo i le pa e maununga o tātou au whaafonga ne nei asfaraile whaatimu la tātou i nei i Wellington ia ai malo le saifua manu ia Savelina fifi fo i leo tātou e whela ai fo i le tau i le pokalame mana ia lena e whamanatuma e saunoa ia i le whangaloina le tina ia Fereni i le na amatalia mai le nei pokalame ia sili atu lona tō mai ia nei lo tā ua ia ai mana ia leo whaiwhiona toi maua se taimi so o le tā pokalame pe o la solulu le sa tātala noa fo i mātatala laina
ia na amatalia le isi vaenga o le tamata upu. Ia le foi sai inisio tatu to ona wala au mai fa nganga le upu le ai. Ia manela to so atu o le olo o tala tatu laina fa mai aina foi le taimi le ko kuata le sfuru lua Savelina inisio vaenga na fai ona ta fa so ai le sfuru 5 minute muli o ta por kalami. Ia lela whaawawan tatano atu I vaenga le pena whaatano atu I tato por kalame na o atal taiao. Ia le fwoi toi whaawawa atu ai nari I le tato por kalame le nei pion tatano atu ai fwoi la solulu. Ia waisi asol vai asol tatano atu ai fwoi tu fwoi ma tasi whaawal whaafisili fwoi le tu atu le malo lau whaafonga. Ia le auto whaafonga lawa la tatano atu. Ia e mantua le tato laina nao le o fa tolu valima lua o fa tasi o fa tolu valima lua o fa tasi ia pe a fa te fifa so mai ile pol kalame a le a fa solo lavona taltano atu ana ia fa lau teleni so vaenga o nei nava mata optaua malo va ptai Savelina ia fa pena emisia le pol kalame la solulu ia le sa taltano atu le malo si anga le upule ai ia mauna afianga I tamaiti pe a tatou tali atu matua I le ai. O le isi vaenga tāua Savelina o le mana ia fo I whai loa o te loa leo loo sila fia nisi o mātua wai to te le tamaiti e maua I le diagnose le ODD po le vaenga leo tāua le oppositional defiant disorder tu so o tamaiti e matua I te le lawa le afianga pe e whai atu I ai le ai. O tamaiti la ia e tali mai e whai atu nei le ai pe afa pe mana o se mea. Tamaitia le tali mai le pe te ia walu fasili si ona tei. Ia pe alu tatui se se wall. E fai matua ila ia I toinga tamaitina ulava ina va ai le fo mai. E o matua ave vai fo mai. Ia ona diagnose no leo lato I le vaenga le ta o le ODD po le oppositional defiant disorder. To te le tamiti Savelina tātou la iti e mawal vaenga lea ia le mafua I ona fasi le a whaaturo no matua lea I matua I whaali ia te ia walu whaisinga I o inga ma e mana ia fo I mata I tūma mātau le le e nei tātou mātua ia I tuainga tamaiti ia awa e le fesosoani e mawhai ona whai ai o le fesosoani mua lava o le au ina leo o metotia e mawhai ona whao ngā pēla ana iai le tā por kalame lea e o kili vātu. Ia aonga te le afianga wo oi lava ina siasit fo mai. Mau mai loe fo mai ia ni whala au. Ia e fesosoani le mental health. Ia ona e afia I le mental health o mātua. Ia I le vaenga tonu alea. Tusa o le whamamafa lava le tātou talanoa I le upu le ai. Ma ona afianga. Mai tuainga ta maiti e tali atu le upu le ai. O le o te wale te masana e talanoa ana I po kalame le te awai. Le sai awai le taimina na luoi whaata itai ia malo ainga whaata itai ia vaenga ia au mai totono po kalame te luoi whaata itai il vāma whanau. Sa ieni la se mātau I sa ieni mātua sa whiangai matulanga ia I le pe oni a whianga ono le whaonganga lava le upule nei le ai I totono o le ainga. Moni le Savelina o te lo le afa tuititia afa mātua se furufitu le na mātou I ai whaatasi por kalame. E umane le se funu 5 vai aso awa e o mai le whaapea mai. Le whaatalitali le mātou diagnosis to so pe o le upuna e tau o le whaatalitali lava le process o le o I tuainga ia po le autism, po le ADHD, po le ODD, ma isi lava le tele o I tuainga. Vaenga mawhai ona. E la mātua wai loa, e le aila e le o le tupu le itai a lato. Ai le ai e mawata maiti I le ODD. Pe mawata maiti le diagnosis lea. Lea la iona whaafenga tāona fiwe e sue se vaenga foi le taukili vai tamaiti le fisosoani ai. Ai ona o lea le o le tali me tamaiti e feita I le upule ai.
I ai mauane, o lai mau le ODD. Maua o le vaenga la le Savelina e maua I fofoi. E mauane foi. E maua foi mātua I le ADHD. Tu so te tono o le 15 vai aso lea. O le e alia e umai le tele o diagnosis. E umane 15 vai aso o sau le isi matua tangi mai. Nā lu wailana fō mai. O lo wai loa le mea leiona mai taita ma tupu is whaafita au li tono le ainga. O le I la wala na ia diagnosis le whea loa I maia. Ia le fo diagnose wa tasi mai matamaiti. Mana to Savelina tato I aso I Sāmoa le ini ia. Ia, mone le. E le ini ia waenga tato te whaata waina pe. E pawari mea ole tele la wale sasan na whaonga. E tele fo ina whaapea. Ole sifio whaali. Ia po ole sifio le anga peo. Pe upui e whaonga e whaamatala I tu ainga tamaiti ia. Ia ai ole talina Savelina ole tele o mātua e o mai e amata le polkalame. I le aimani diagnosis I loa I lātou. E whautua ina la I lātou fo I ia nisio papalangi fo I mātou te ngalulue. Lātou te whautua ina I lātou. O ewa aile fo mai. O ewa aile au nanga le mental health. Po o iai ni vaenga ia e whai fo I tests ma vaenga whapena. O le isi vaenga e pia mātua I Savelina. A le whai e mātua, a le o whaataitai ia homeworks. Ia po o metotia fo I le avatu e o e whaataitai. E tateilo le lei an mātua na sa. A wai o mai le si e vai aso. E mua la vesili ia. E a mai lau homework. E tateilo le lei an mātua e le I aru whaataitai. E le ini ana e sau whapea mai. O la e tū maua. E lu I ala e mātou e toi whataitai. Alo e whataitai. Ai mai se ala le ta alo le se 10 minute. Alo e toi whataitai. E umane le 15 mai aso. E o mai whapea mai a whalava le ta alo mātou te avea ma mātou mai le porkalame wai le mwhaiona manatua o mamito tia ia. O maua lava ia. Ia pe o le suinga tele pe a whaonga le se 10 minute. So e whaalau tele ale ta alo le te ta wana. O le tusa o le se 10 minute le ale te ta ua le ta alo mo le ta maititi. Tusa o le se 10 minute na e te whaalo mo le ta maititi. E po o la wala na mea lai whai. Io e Savelina o le ta unga o le child-led play. Tu sai tai le ta maititi le ta alonga. E po ala ta alonga e sau ta maititi e o mātou sa. Te mina whai le homework Savelina I e sau ia lau tamalai titi whapea. Mam, te mana au le lau 10 minute tau ta puna nungo le trampoline. Ia. Te alua ia. O te alua. Ia. O te alua e whamalo si alua na whapea mai. Tau ta sāwali wali le paka. Ia, e tu o ma ia wahanga nuenga mame le pisi ai. Ai tu a tolo po alawa me se ilo ia e fuafui oe le saunga le mu. O ai ista mai te popoto ia whai mai. Te mana ala o 10 minute tau whale o loa whaatau sa whanguina. Ia, oi nā lai whaonga ai loa le tatou metotia le na whaali atu la soluru o le when then. E whaun whape atu. Umalona whai stata anonga ia pese I o tai au. Ai awane tau whai alo e se mai le le ai. Ia. E mantua wheso o tai uma tatou metotia. Mana ia. O se 10 minute na Savelina. E wafo I la ta anonga whape whai le pele. E tu umautu la fono o tagata matua le te ilo I le pele. Ai te fono umai pe te mulmuli tai I tu la fono o tamaititi le sau mai e whai le ta alonga. Mana ia pe o toi whaamanino a tili alvaenga na te u whaapea ia le si matua. Ai la ta alo le o ona o ta alo afu ia e whai ta alonga e tau futuli solo ma. Ia e pe o isi ta pe o ngaluenga mea na lai fifi e tamaititi. O isi o le whaitau le tusi. Penena sa wharongongo mai lisi vaso le ista mai fie whaitau tusi malan whanau. Ia e se lau telefoni, e se lau laptop, e ave umalau attention. Au le whainga fwoi lau le ta alo Savelina, e awane e whaiani fesili ta mai titi. So le si, o le si mea tele ana na tala noa ina. Na whaataitai fwoi le ese ngau ta mai tipi, pia e tu I fesili nei au festa alonga. Pia
Ia, lima lafa upopo ia ta amale tolu na yo otafa. Tu sai mo isu enga e distract be ave esele mana ia o le taalo, le taimi taalo. E lava le taimi o le a onga e foi o to te lo tato e su ele taimi mana o momono e tonu se a onga. Ai be e tamfaina alo e se mafisili. Yeah. Ia enjoy a mata alo a wane i tamafai fa onga ali se funu minute le tamafai fa ia o onga. Ona mo ia ele enjoy tele tamaititi pe atele atu ni fesili. Oh, ia. Nene, e pe tu ua lewa nol tamaitisi o ia e pule le taimi na se fulu minuti na. O ia e pule. Kid boss time. Mana ia tele, o mafo angana toi wha fo i, se toi wha pula atili, mo ia le satata no ia wangalo fo. Ia ai toi wha manatu ama, toi wha manatu na le ta ua le si wha ta inga lea. Toi fo i mai lai i nei wha fita auli e, pe o lea e wha apea o lea e a whai nei le mafo whau po le mama e yo o tamaiti. Ai lele o ilo po le ale mafo anga ole e ala yo na a fia i vaenga ia tauena va ile fo ma. Moni le Savelina peona ta ua le ta le ODD pese Ia. Pese pattern fo ilia e tamaitaunga lava i wingo tamaiti. E tamaiti e mai taita. Ai me se lava pe fa nga ina le upule ai. O tamaiti fo ia e tele ina tamaiti a mai lava le tai lua tausanga nga ilunga ia i toainga tamaiti fa pe le tele ina matutua a le ona treat pe va ai le e o lava ina matutua o lava ai anger management le fai le anger management. Ia o naile ta pepalo na tolu Savelina. O aunga po fallinga va aia o tamaiti e mau ile oppositional defiant disorder. Ia e whaingofie lava na lose le temper. Pe whaingofie ona tamai mea aita. Mai taita. Ia e feita fo i pe a pae atu ai. A pe te pae atu ai le te alu atu ai. Ia e pe anoi fo ili ai. Ia i toainga tamaiti. Ia e tele lava fo i na whaonga ia le misa pe whatautu i le tangata matua a me se lava i mātua ma e le fia muli tai fo i ni whaatonunga po ni tula fono a tangata matutua tusa o aunga umai o tamaiti e maua i le ODD ia e tele fo i na anoi e ma feita i tangata matutua ona e le whaalongo ia e whaalii ia nala ia ese fo ila ia level po tulanga ese o e le mild moderate po le severe e tamaiti pe o le spectrum Savelina e tamaiti e maa lava ia unga ia le tele e la tamaiti mon mawina Savelina e tamaiti to aloa fa pena ile o ngala whanau le ala lo ngalo lue fa atasi ma le matangata mai le matangaruenga wa onga i o tangata mai matangaruenga ese e tau fisosoani fofo wa fitauli ai pe a mata mai lava i tutono le a inga le ala o me totia e a matai o mātua e a matai a tātou e tutau on tātou malamala mai fofo onga wa fitauli o le vaenga nana tau fifesili atu wa ilo tofinga tai fono le na e te iai po le chair ale komiti le o le a onga le e te iai po o hani whaafita au le wai mantua le tele fo iai si li poti Sāmoa isi teimi o tuanai e iai ata maiti e te ofo i le la iti o tau sanga ai o amionga po o la tau tūmanga o le whaatino i tono isi a onga ie le tau te whai tau matato a matau wina. O matua i peini tamaiti fo ie o matutua ama la tau ngai o ingai whai po le atol no fua ia po se mea maai po stulang wha pēnā o le ita i to tono a o. O no tau whesilia toile ia a lewa e wha amatala tulanga le po o wa ai i le aonga lea po la fo isau se tali atu a o tau e mai se oil tai fon i to inga whawhitau li ale i eilo to mai i vaenga ia sa e whaial po kalami
Poai tu ai ngā tali e fofo ai la wa a whapela a whea tun mātua le e tal mātua o te le fia lua tu ele o a umafo anga o le tamaiti tira mafo a. Moni le Savelina o le pele combination pitosili ona whainga tali e tamaiti e le aonga. O le filongia le o le ADHD ma le ODD. Manto le ADHD le mwhana nofo le nofo le whealua e solo e tatau ana i se me whai ona lima ma. Filongia la ma le ODD e la tamaiti e to anlua Savelina e. Atala tune piki me la ta whanau. O lawa ave o matamete o vasenga i si pito o le compound po le lotoa. Ona o le e tau aia tu le tamatitile no fua. E le tau aia ngai oi whaia o ngā. E mantua e le tu la fono le e lava tu la fono matanga luenga wa o ngai. E le mwhai ona tato on tau fie whaia o ngā tamaiti a tu so le ngai o inga e oi ave o maista maiti mo le saonga le mo. Aiwa ainei lai i fōlinga, te tamaita ua lama fōlinga o tamaitia. E matua i mū fo i le ita. Ai so e ane le mea nā laiona ita. O le taimi le whea toi whaia o ngā ave ese le mo uma le screen time o wale le taimi le o ilunga o lato iPad i lea o ngai whaini ni lato ngā nuenga. O le taimi lawa lata ina tu o lea o ngā. E ita pe a whai atu ia e o uma le taimi o le onga nuenga le. Ia ona tamaitila na le e maua i le ODD e matua i le mawhai lava ona talia ina le upu le ai. Pese whao sofia i le ita pese tamai whai atua le ai. Ia o amionga na e whai. O lau te mawhau i nei whai ao ngā whaila le whape ave umata mai te le si tu molo la tau sango le e tu wai bela ta mai te le whai asa i longa umalo na ita Ole talo whai nei whai ao ngā Savelina sa o le lei a wa e le whai ao ngā sa la vea fo i mai le matanga luenga ona na alo tama whai e si i lunga le tamai te lima tau sanga o lai whaali i lumo kolosi o le aonga. Ia, na sai tia ona e le upu e tau o le restrain e le whamailana restrain e whai aonga le tamai titi e whaasa. Ia, o e le mawhai ona e tali e la mātau whaapea ata mo e ala mo le awala o le ale me whai. Ia pela se elonga umale lea le ita o le tamai titi lea. O aso ia tatalu atu pe se fulu minute te ele tolu fatu a mawhai ona tatala mai tamai ti o le aonga o mai. Ona le fatu a umale le ita o le tamai titi lea. Mai le ifo isi si alo i wai te fiu o man tatalu no i le ta traffic lights a Savelina. O te fiu te whea tona laila no mumu. E ato le lea la whaitu la e fatu a sawi lalo. Ia na mairo la ia avelo ia e saula tate lo foi lai nai matua. Pe ale lava le to mai e faita mai tia. E o la lainga lulu e fatasi foi la male matanga luenga wa onga e fisosoani nai matua ia ona ia tate lo la e fasi. Ai watu fale fasi fale le ona le e faatelenga luenga ia ta wer faatelenga luenga. Ai ole taua i on malama o tātou Savelina i vaenga whaapea. Sa ole lei pe on mafo anga na ole toi tul loa toi ana i vaenga na. I le whaalau te lenga o tu inga whaafita auli whaape nei ia pe lava ona e Sāmoa a mata mai tono le a inga. Ia mali nei lava up ole le ai. Ia mai si upu inta tal no ele solulu. Ole so ia male awa. E tai o whaatasi upu nā i le polokalame le te. Te maali e Savelina umane tatal no le upu soia la solulu. Ai o alu atu le whale. Mua o whaonga le soia. Ia waiwa. Na o tango. Na lafolo le soia o manatua lo tatala noanga. Ia o na tawhai atu le aluani. No fo whale le nungo nungo. Ai e sele. E oi ata ita e mo ia le wai sina malama. Ai le whapeo se lau pase nei lata parenting le taimi nei. E lava le taimi o lea e o soi le ita. Ia
O le so ia e le malama ia tātou whānau le upu so ia. Tu sei ala ona tu ule mea lai whai o lai ai mei wa ita le whai atu so ia. Ia ana pe au o le wei sta wala au ai se I whaatalo whaatu I pe moni o le wala au mal tapu kalame. Talo whalava? Talo wha. Ia, so Malo lava moni. E malo fo iso shua ia te o rua. Ta mai tai o le pasalau. Ia, whaftai le lofa mareanga le atua ni tai au fo. Mana ia lua po kalame. Whalongolongo tulava iai. Mana ia po kalame. Whalongo tula pe ona whapia mai o le ai. Sa o le ia o rua. Te ren whaongare upule fo o le ai tonu ai. E stemi whaongare ai. Ai na o le ai ia. Ai ta te reo whaamala malamaina I tamaititi po le ai. Le winga o le mere whai atu ai le ai. Le ai. Ia e fwe la. Whate taina o whai atu kuen totale le lai tisau I le ai. Na whai mai la ia. Nana. What you mean le ai? But if I say le ai, no. Yang koe ngofolo lei lalo o tangu whaamala malama I ai. O whaatuloa. Sau whaasanga mai ia te au. Whaasanga lei mai ia. Tiro mai ia te au. Le ai. O te le manao e te tangu. I le mea le no whai atu ai. I te I ua e la vea ai le naisi. Tulou. Ia. Ona whai mai lo lei o lana tala. Oh, okay. Ia. O lau malama o whai atu loa. Ia le mea nā le no whai atu e le ai. Ia. E sao le rei mānai ai ia mata upu. No ngā lue fo I tonu o te reo taimino o ngā lue ai tonu a o ngā pārangi a o ngā jākea. E la taimi e whai ai kup ngā mātou. E whai ai. E whai a mata mai ai lalo I meo tamaiti pepe tau lunga ra alima tasanga. Whai ai la ai tusala. A whapio o wasenga I o tai wha. Tolu tau sanga o tamaititi malelu. E whai a toa lele ale maasina o whai mata upule a whapea lele ai. Ia a toa lele ale maasina o whaonga le upuna I le ai e whai ale mata upu. O le mafuanga le ina wha a toa. Ina ia o fore taimi wa umai. Ai to tala noa ki ai. Ala umatu ai marama lele ia tamaititi le winga o le upu. Le lana e la ina whai le maasina a toa. E to tala noa ai. Tala noa. Lau malama le a tala noa tu ia I le mātua pe ala tu piki pe o le whai a o ngā lau ana I loa le le winga o le upu le ai. Le ia mati tala noa ai. Nena a toa ai. Na watu e le li poti a le sia o ngā o a toa le ni matau sango I stamaki wo I sia o ngā ia o ngā primes. Ai watu e le li poti o na one maanai a le o mai ai. E le tinga ina le toi tau wa o ina. E o mai o malama le leia. E o a peo taimia o a o aise whainga o lato se vai mea uma. O mai o matua e le tinga ina. I whai a o ngā prime o mai o I loa whai. Ona a whai la group. E wha umi. Na ia o le taimi o uma ai toi tala noa ai matamai. Ala ua malama le leia. Mena na la ina whai upu. Ia pe fole upu awa fa ingilisa le no ia o si fai atu ar fai no o le ale ia o vai mai lo fa pena sau fai lo la lo fa malama ia le winga le upu pe la mena le lo tsala no mai ai o le anga ia wa tele ana fa anga le upu le so ia pe ia na sa no fo ile tamaitai ia o fai mai lo la utamai tau Nana so ia en fai mai o le ai o fatuloa. O le so ia malele ai. E tu sai sem. A fai atu le ai. Ia le ai. A fai foi so ia. Ia e tu sa so ia o le ai. A pena ia. Na mato sala nola ia. E o le fai. Ia ai mana ia mata upu fa malama mai. Awa. O le ia foi ia ko entio de fai mai. Ia e le taimi pe te e wata songa whai atu iai. A laila o malama. A nena. Ia o te whai fo e rau. Ta mare whai ngaruenga. Wai whai a onga. O whai atu roa. E te whai ngaruenga rea onga. Na te ese taunga e whapena ia. Ia o whamatalanga. Ia o te manao.
ia e tala no lei ai le lutango tu se I mai me lima o la tala na fai ai fatu yo le me na le tupu lei ko vai mi fa longo po kala me yo mai ia ale o le no tam fai sa vali ai fo ma nei po kala me Papitai ia o rua tauranga mai. O nā mele lei, o mele lei e manuia I foi whānau. Ia e mai se foi o mātou nei, lea o whaasolo foi o ranga ia. Ia e pei e tai me ita wavi. Na e toi nofo la ia mai mawhau e wavi a, wha mai whaangisingese a le ita. Nofo lola ia. Tato e mawhau le fointa o au ia tamaititi ia whapena. Foi na ai mai tamaititi. O le foi tati savali ai le poto ita o tamaititi ale alua ita. Moni le. Ia, o le mea lana, whaftai te re, whamanuia le atua mo o lua o alpo kalami. Whaftai. Tai lava manuia le astina, whaftai mo na whaasoa. Whaftai. Ia, whaasoi fua. Savelina manei a te lele whaasoa, si atina. O I lātou ia o mato I te lele to mai le sanga lulue I a onga amata. Ia na tele fo le taimi na ngā lulue I mawhana witi. Manei fo ilana ia whaonganga ia o lewa mata I tūr whaonganga le ai ia. Ai wha malama le tamai titi le mafuanga ia na whai ai le ai. Moni lei oi ana e sa lei lava e salmana il whaasoa a mai se lava fo ia ona I tina I po tamaita I po I lātou fo I esa ngā lue ma tamaiti a lailoa fo I lātou wa ieto mai wa peo le sao o ina fo I lātou al mana I fo I leo il whaasoa mai fo I lātou o me tutia ia maisi fo I vahenga ia e sanga matua I whaamalosia ia le vahenga le pe whaamalosia atili ai vaenga le il tau longo le na ia whaingo fie fo ile vale o ma tawa ia peila o amionga ia na e ta ua le tamai titi tono le anga ia e tau te whita ia isi taimi ai ta toe ma fo fo I talo whae a ona o le mau o le metutia la lea e whaonga e whaiona tali atua ile matua e tau fo le whawhi tauli lea ile wā mal tamai titi Sa o leo e Savelina le tala lea e whaatupuita fo I isi mātua. E nei mātua Sāmoa le aonga Savelina e tati whaanongo atu lava o whaapea. O iana sa tatama wa liva ona. E whaari le ita I tamaitia. Ia. Tati le tala noa lai nei mātua ia. Tāua fo in malam lama o tātou ilu I tau lai whengai mai si mātua. Awai le tutusa o matamaiti. Ia. Whapea o siau whanau ia e le leia mioma e le ini lo I tau. Ia le ali ai lava nei mātua o loo te leo mātua Savelina e whiangai ma whawhitauli nei o lato whanau. Ia. Mane vei Savelina toi whai loa o Porkalame Incredible Years. Ia pena au mai o Porkalame Amerika. Ia sa au mai sa matalia le awhiwa se lau fitu se fulu vai tau le awhiwa se lau fitu se fulu. Ai nau mai le lau au mai ni usila. Fai si leva ona ni usila nei. E ila nisi o vaenga o Porkalame e le o ngatu sa matula fono. Ia ni usila nei. Ia le lai nei suinga la iti. Le lai ona sui atu nisi o tato content po tato mata upu. Ia ni te e wai o te loa to te lila to o fai le Porkalame Savelina wai ki liva ni usila ato ale ki liva I Porkalame. Ese fo I whaala potonga le e ki liva ina. Ia. Mano. O tue a mai tasi a lale whaata I ta inga vo I lea e ave ese lale le ai le tali e tamaiti. Ai o lale to inga tali e le tamaiti o ie whaatonu pe tala no e le tamaiti pe ise me mana o ai. Mano Savelina o le strategy po le metotia ta o le win then po le first win then le sa whaasoa mai fo inisio tato whaasoa fo ila solulu. E le taimi e sau le taimi titi whaapea. Mam, e mawhaiona aisa o aiskulimi. E ai le tamawhtanga le fiafi. E tau alo e se le whai atu. Le ai. E mawhaiona tato suia whaapea. Se ai mua I le tena ia ona ai lo le aiskulimi. E fua lava il matua ia po a fete mana ai aiskulimi. A whaapea la o le la iti au tau sanga o le tamaititi.
o le pupu fo ina le taimi e te tawana e tu ua iai e awane e whapea a le wasonga fua au tamaiti lalo i fo ta i walu tausanga awane e whai atu iai sei o le aso saa ai le eskulimi ai le whato atonga fua e te tawana whapupu o le taimi tato te tu ua whapea sei o tai au pe atu o le aonga o na isau le ai le eskulimi o le whaongaanga o le wenden te lei o le suinga inisi o hainga o mātua i mātua te ngalo lue Savelina. Ia o isi taimi e tu wale aonga whapeta meiti. Me whain tatou o whatau se McDonald. Awa le tala whea ngai ma le paketi e mwhai o nai whapea. Ia se I maua le pei o lo tamaa le astofi o na whatau le o le McDonald. Po o a whea lawa I mawhai o na whetu na e le taimi. Me mawhai o na matamata sa TV, le TV. Alo mo fai lau homework ia ona matamata lo le TV. Tu sei le suinga foi le Savelina. Mai le whaonganga le upule ai. Ia pe o tātou fo ile si taimi. E pe o le tali pupu ai whaafile mu ai. E po tali le ai. Ai pe ia ngalo ai lai e le si vaenga o afianga o le mafau ia po le loto fo i o le tamaititi pe a so ona tu la fo ia tu lava le ai. Moni Savelina ia o ia moni mau atu mo to I te lea le suinga pe ona metotia le te fa o le metotia pitosili le ona te le fa nganga I le aso e tasi. Ia o tamaiti fisili taimi uma. Me ventato oi fea e mwhai ona e wat tau le whaonganga lava le ai. Ia ona e whai atoe whaalili o so ilo mono taita. Ia wale whai atoe piu whaalili mai. O isi taimi ia tele ofisili o tamaiti e whai mai. Me mwhai ona tatou o le movies. A me se tu wanga. Ia ona e wha pule lava oe a wha lava la wha asoa. A le lava la wha asoa e whai na wha apea. Ia le wai aso fau pe a maua lo tutongi. Tatou o lo le movies. Wha pena. Ia. Po le whai fo le tamaititi pe a whai ai e whai atua le pā ke tele a o. Ia vai ele e stato tupe nei vai taimi. Se I maua stato tupe ia na tato wolo le wa a ta o tu se I tato wolo. Ia no na winga no fo na e wha mai fo I o nei le e le tai o na ngalo I tamaititi. Tamaiti ia Savelina le tatala noi la aua. Tamaiti la ia le rose bush. Matopri tree. Tamala na I matua I ta o fia lau tala. E tamaiti te whai ato na whaangalo atu alea. E tamaiti te whai ato e whamai. O le aso lululo a te a I le lua I lau auli. Na e whai mai e lau tala tu sa. E mai tau mama le taimi. Ia, moni lele. E pelona e sao le lau sau noanga e sau noa e awan e ta wale taimi pe whapea e tele o e le mawhai ona whaatino. E ele tamaititi wa whaisi lewa. Ai le mawhai ona ngalo ia o le tamaititi lea. Pena na Safia ai le pizza o na so e tau ngata ia ele nga fatia fo e nai matua ia o na fai ia le tinava ia le stato tupe ele tau telenga fatia na fa tau le pizza se I mau stato tupe ia na fa tau lo le ai bena mau le tamaititi mo le meo le pepa vo ia la ia ile pa le fa sala lau mai mo meo pepa vo ia fa sala lau mai ia pisinisi mo le meo le pizza le la foi tono le pusa meli mo ne la tamaititi te va ia na sa wa fa mai vai le pa le tau le pizza le pe le tau mo fie pe Valentina ia vai ia teu fa le pepa e a fo ia mau lo tatou tu pe fa tau ole tu lo fo I wa fa matala ole avenga ole tanga lava e tata e mo wai tono le tanga ole ofu vai le tamaititi se tulo le pepa ia wasusu ai ole pepa lai ole taule le pa ole pizza ia vai le momomo loto ole tina ia nei o tinga na fa so le tupena vai tau a sa tau ma fai e fa tau le pizza le se I fa amalia le tamaititi le nei e tau sisi ama fa manato mai e mau lo stato tupe fa tau lo le pizza a wafia so o I tono le tango le ofu vai ia o to inga me fa pena ia e tau sa ia e fua la vai le I le matua Wai le tu sa mo fo ia inga Savelina sa olele
o te loa mai tau atu o ta matua. Savelina wa lewa na winga sanga sleep over. Ia na winga mai a fia lua tau sang. Ia na whaila tala. Ia lea so was whanau. Ia ai le lawa tupu mai las whanau. Ai wa busy ale weekend ia le whatu. Ia e whatanga ia mai lo lau. Ia ai toi tamtoi o le balu tai au tai. Ia vai. Au le whatau nuu. Ono le na whao ngā le wendin. Ia onisio me tutia Savelina me tutia le tatala no ai. Ia se I watu asina peselea e pavai foi e a whapea lawe te fia whasoa mai. Ia o le ofa tolva lima lo ofa tasi. Ia mai foi sau whasoa tonu e au ngā foi mo mātou pe o stinale na umai. Tele ia me tutia me whaino so soani e. Ia wa lava le tau singa. Ia ma le wa aingona I whanau. O le ua toi sfutol minute tale to la sful ma le lua. Sāmoa, olo tu sia setinale le sililo na tawi penina ole ngalo le tama o ia ole ole aina o sia lango sua e taula wai se mafutana I
Ia lo e whaafong mai bele tautua si ufonga lau mua po kalame ole ina ilawa tinama tama itai lo taltanoa toi malisunga ia ana whaasolo nei fu iwaenga o tae au. Ia ole whaalau te lenga lawa nisi o waenga o po kalame nei pe ole vale o whanau ia mamatua. Ai e ili si bela won whaelo atul po kalame ana e whaamai a tol tatal noanga wale toi au nei minute i ona mai alo po kalame nei tae au. Ai ole a fo i e ele tato ole se lau fitu lima tau sanga ole patipatia nei o sanga tupetelo paulo fa ingon nei vai aso ia a matatu le sa mata mai lava vers talwai e talo ia matalo sanga fa mai a ile sa ia e peila ole o tae au le whaile lotu. E pe olva mai ile mana i ole tu sile pe foi san fa ilo ile tae on leila. Tu sile ole tala anga po le tala fa solpito fo ole ia ole Kalesia Katoliko i tono ha Valley. Ia pe lau se lau fitu lima tau sanga nei. Ole wawa ia tu iai sina tepa ia ile vaenga lea. O le ua wha umato il tapu kala minei tae au le ina i lau tina matamai tae. Ai ol tasi valfa tolu le na o sia le ulwa i misala vai tono Hunt Valley. Na o sia le bate le Jeremiah O'Reilly. O le ito ainga le o le Capuchin mai a Yalani. E pe o la matanga le o le talo lotu po le Kalesia Katoliko i tono le Hunt. Ia e pe na amata le maota o le au ainga o le Petres. O Honourable Henry William Petre, malona to olua o Mary Ann Eleanor Petre, na to ua Portsmouth i Ingelani le aso momo au kusol tasi valwhalua. Ia an tau nu i Port Nicholson i le aso tolu tasi o Januari tasi valwhatolu, faisi umina malanga wataimina o va. Pe walanta o leo ngali i lea o na lafa anoi le tu aingo faife au ia i Ayalani. Pe mwhena lato malanga mailama le faife au le patele Jeremiah, i le malanga lea le Thomas Parks lea na lai o nao o mai nei New Zealand pe o leo ngali i o isio i tangata mua le tala wha solpito fo i Wellington e na ulu olua i pe no fo ia o mai fafo ma no fo ia fo i tonu o pe o leta ufa pea he was one of the founders of Wellington tau nu mo le tasi walfas fulu to e alu lea ia toi fo i mai loina o mai malona faltua. Peo o le vaenga nei le amatanga na leiona peo isi wha maumaunga na wha solo mai loa i le whaungol falsa. Peo o wha maumaunga i a Sāmoa sa vilina whaungol falsa o le kona karate whauina aile malu e te taona amata whauina mai le aso momo se te maa whewalu se laulinga se fulu ia le si lia fo i le aso momo te se ma le a whewalu se laulinga se fulu. E ele ko pure kon karate na mau i le whaunga o le sapo le chapel i le Hutt. I se tau e tolu se fulu hiva pauni. E le au fia i le fola o le sa o wha malama ma whai tutoa. E te tau ona wha se fulu futu le umima le se fulu walu futu le lautele. E o fua ia o le whale sa savelina. Ia. Ia wa ile iei. Pea mafu whau tupe na amata mai enga luenga lea ia na tolu iva pauni. Ia o tele lope tupe nei wai tupe nal selau tala il sila pea tango fie ia na taimi wai ia le afe valu selau mon tau sang o le kone karate fo i lasa o fia i male whainga o le longo ma le maia e toso ai le longo na whaiala e pate le forest na ia i le nā taimi ia le nono ngā tupe e se fulu pauni mai le tu a ingo Maria e whaatau ai le longo ma liela o le longo na whaatau mai sini ai na tau nui Wellington e ma au mai e le waa o le Arthur Hayward i le Hutt Valley le aso sfulfau a perila le a whewadu se lau lima tas. Ia vai le pea mātau atu i fo i ia taimi ia mulimuli ane le whaapipe whaatul kolu se lunga falsa o lo mo fo i whaamaumaunga ia na ave le piku le wha pauni ia pa tele forest mo le whaingolo na poto moe. Ia e tango ia pa tele ia wha o ngā se vaengo le tupe whail koluse. Ia na toe suia la longo i ngā luenga toe wha le ia le wha whaungol whal sātau sangai. Tasi valu fitulua e o mai lava la tasi iwa fas fulu i le tau sanga na tu o i lalo malu na
ia al tasiva fa liman toi fa atu wai ile fa atu el koluselem fa pi ile longo fol fa sa fo in Knights Road ile to atu sila wai ile taimi le o mai ile taimi ne mana ia ole aso ole tatalango malu mali umusanga ole aso los mulfa au kuso la fe se la lima tasi ia na tatalam fa pa ia ile malu sanga to petelo ma Paulo sa fa mawina le apitus tusi poletaria epicopo viad e fa pe o ia na fa pa ia ina le malu ai o patele O'Reilly na fa ia le launga ma sa fa mawina fo ia epicopo viad o le malu na fa pa ia ina ya latu ila o apostolo sanga to petelo ma Paulo wai le ta o mai ia epicopo viad le fa ngoi le kolisia le ia wa ol vai taimi na o ia ia man so ve anal tele o nei fa fi tau le sai na vai tau e ma fui e malolonga pe o niso tangata ina ua ino fo ia Wellington e fo ia tangata mai fafo pe o tunu ia na matua fa ina ini mafui e malolonga ina vai tau ia le faile talo Wellington e wale mo mai le si vaenga le talo fa solpito Wellington e so sol tasi valu fa valu ia ma mail tasi valu lima sfulu ai pito sile ona tele a fianga mal mafui e ia Januari tasi valu lima ia vai tasele ilo sa ina mafui ena na afia ia Wellington e ina vai tau fa popo ia malolonga le Hutt Valley o November la tasi valu lima luana ia longa mal tau malu lula o le tasi valu lima ia male lua le tasi valu lima valu ia Januari msetema le fo ina mau en soifua peto sa mal to as fultol o le nala sa fa ali ai fo ilani fa momonga pol mol mau James Brown Natalie o James o Mary oni tangata fo ina ulua i tangata fo ia fai mai na ulua i no fo ina i apa hat se fa pena fa le anga ina malei lo ini me to tino le falsa ia tafi feale ale tale manofo mai tolva ia sota fa male awal pe oni sina vaenga sa afia ia le ia se manga fo o le loto ma ile na taimi tau sanga lafta ato i tau amata mai. Moni lei, ia o na o mai lo lei si wha maunga le na maua mai le whaunga o le a onga. Ia o le awhi waru se lau lima lua na tau lima ina i pāte le forest le se fulu pauni. Mai le hawionga epicopo viad a walau papa mo le a onga. Ma wa esa velina o le tala noi i tupe e tau wha soa. Ia sa o le lei. O le aso mo iu laina toi ma wai le isi se fulu pauni. Mo le whaunga o le a onga. O le awhi waru se lau lima tonu na tatalai le a onga o taitai le na o pāte le Sean. Ina ua malanga pāte le forest ine le soni o no le tūlanga i lona soifua maloloina. O aperila le awhi waru se lau lima ia lena whaingoina i le a onga o St. Mary's Schools River Hut. Na o awina ia tama matene satu ese la leo ungo lato i pe ona i vaenga na o talfa solpito ia pe la tele al to silele o man tafa i tau al to silele talfa solpito o le sanga tpetelo Paulo ia ai o le tele o vaenga o le talfa solpito fo i o le Hutt Valley o la e mau o mai tonu o le to silele no le amatanga mai i pe lo mena o mane o wata fie fai tau o no la e sa o le talfa solpito mai si vaenga o Hutt Valley ia na o tauio porirua ia ai mo le au whafonga tato po kalame fo ina ina ila o tinamata ma itai ile neas faraile ai lava ni vaenga te fital noa tili e mta pusa tal noa tuai ia ana ile vaenga lea mo le po kalame le mpeon tal noa tuai ia em fai lava na pe imeli mai pe to silonga tato i to lau of sota inga ia ona failo atoi fo ile onisi vaenga mta upu ia esel mana im fa so mai fo iso finangalo winga fo ia mta upu ia ai faftai ana mo kalame nei aso toi mo fol fa poponga ile as faraile ol vai aso a sau faftai
Tala flawa le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le longoa mo le nei au au li. Wa yese whaala patonga fou o whaatuina le whainga malo so whaatasi e tā puni ni vaenga lo mawhaio na Sāmoa i whainga tau whaasese i lunga le interneti po au nanga i upenga ta whailangi na fola le whainga malo so whaatasi le sa ilinga o tangata i e whaia i a mionga ma ua au mai e whaatase la malo whaala patonga tau i pisinisi ma kulupu o tangata i whaongaina au nanga e whaamutai whainga tau whaasese o lo whaongaina i le interneti po of ta inga i lunga upenga ta whailangi. O le angalulu e whaatasi sui o le malo leo whale tope tele company of ta inga ma au nanga whaate konolosi ina ia si itia le whaasoa inga o whaamaunga. Na sauno le minsta mata i tuina po mulmul ta ia pisinisi ana mata whaio i pui ai a te tau tangata whaatau Scott Simpson e tele ato nisi whaamatalanga o le awhi whaasoa i taimi tono e tutupu ai na ia wawenga i o inga e tali atu ai ini tau whaamatau. O matanga luenga le malom whaala patonga whaapea ma pisinisi i o loo tā ua e au fiai leo o le NetSafe National Cyber Security Center o le Consumer New Zealand Banking Ombudsman o whale tupe titele le ASB, ANZ, BNZ, Kiwi Bank, Westpac o le New Zealand Banking Association whala aptonga o telefoni mafsota ingo le 2 degrees le 1 Spark o le New Zealand Telecommunications Forum o aunanga le Google, Meta o le matanga luenga pisinisi whaafutunga o mai e fōu mga luenga matanga luenga mata o pole loto i whale pūlenga o maketi tau tupe o le ofisa o la fonga ma le Commerce Commission. O wha o atu se whaatu e senga whaalawa i tele le water kea le tina au kilani leana se se le fuanga o lana pili o le suawai i se au whainga e walu se lau tā la na whaalia le company o le whaale tono le mita leana la iona se se le fuanga o le suawai a le tina na whaalia le water kea e se fulu anu a whelau whainga o lātou mita popoto po smart meters i tutono o kilani o lo whaale tono. O isi ele ini tau o iai i pili ma o atua ile tūlanga o le whaanga o le vai ele o whaamawina. O le lua vai asa taluai na whaalia ili tina ia lisi mai North Shore i lungon checkpoint e tu samale whaase lau se fulu tala le pili na muso e tutongi. To e mau ato maleisi pili te le atu e tu samale whaafe tolu se lau whaalua lita o le suawai e whaongaina i le aso. O le taimi nei, a tu whaatasi o atu i le awhi lua se lau tā lala na pili au whaai. Na wha o atu i ai Elisa Owens o le checkpoint i le tina. Le whaatu e senga na wha leo ane mai le water kea. Ma le mana ongol company e fia whiloa i a teia. E whaatu e se ono le wha le tonu. Ma ave atu sana mita fawore suawai. Ma toi whaatu langa sa o lana pili. Na wha awhitai e lisi le tamai tai wha salalau pe tai. E le o le tūlanga le na mana o yo o i ai. I lunga au nanga wha salalau. Na whaalia Ray Chang o se tasi o suita wā mo le tofinga pulenu o Wellingtone, a toi mawhau pe toi tepa i tua, ele o se tūlanga le leilo na la fonga o se imeli, na iei ni tala mai nisi e winga i se mta upu na au fiele pulenu o tori whanau. Na wa ai pe tangtanga ile Radio New Zealand ile imeli, le ana la foi Chang, ini sui fai pulol pulenganu e to tolu, ile amatanga o tau sanga lua whelua tolu, o lo toi wha amatala ile tala na whailo atu i a te ia. E lona tua oi e whaatatau ia whanau. Na tāpaile le teo New Zealand tama i taipule no i sono finangalo. Ma na sauno whanau o ni tala whe awea i tau whaaleanga. Ma ilona ia manatu o se popolenga tele. Ona onisio tangata ni whaasalalawina tala se e a whaina i tangata o lea e tau vaile whai ngā pālota. O le ngaio inga fo ia Ray Chang. O ni a mio ngai whaaleanga i naile tamali angol tangata, ma whaavai vai loto ai i e o loo lato fietau wamo ngalwengal malo. Masa ia tāpā ina ni whautuanga mai le tō la fono, na whaalia Chang i le morning report o ia na tūsia le emaili lea na lafo. O nese fuafuanga whaapopo ni usila i ana tō la fono e pui ai, mai ngā ioi ngai whaau i tupi whainga palapala, ma le tali atu le whaatupenga o whainga whaatelo lisi. E whae titi ai ni vaenga o whaawhainga ta inga luenga pisinisi la iti, i ele o te lesea a fianga i ono o iai. O le tausanga asau e fola si ai le pili, e sui ai inga e whaatatau i le tausisia o ia tō la fono, na sauno le minista langolango whaamsnonga ni Cole McKee. Wa maasano le whainga i pisinisi la iti manisi
sia ke whainga tātele ma umi taimi aile o tele ni awhianga o lama tia ai o so ona whai ei to ainga o ai inga mo pisinesi la aiti pe awhia ngai matangata ni usila o le awhaia whaatatau suinga nei I mata upu e loa e mawala lalo lava le avanua e ona tutupu mai eni whaafita uli o whaau ia inga o tupe mai whainga whaasolto la fono pol whaatupe nga o whainga whaatelo lisi ma o ia swinga o le awhaia le customer due diligence po o whaanga solonga i o le siakinga o whaamaumaunga o tangata e whaia lato mta upu ini pisinesi mai ilo ni tūlanga la matia o se pisinesi mai ia tangata e whaatatau I whaau ia inga o tupe mai whainga palapala po le fsosani fo I whaatupe ni whainga whaatelo lisi. Wali ipatia leo no se I o le whale o se taulelea in rekageo ona ua whaamaonia na ia whaongaina tupe mai whala o whaasaina e tatongi eilana mō kesi. O le tausanga lua whilua na I o Shane Robinson I ono mulianga sfuluvalu o lona whaatawina ato marwana I le vao aperila ma o ke topa lua whilua tasi. Na saunoa I ele whaamasino le taulelea tolu fitu tausanga le matua o le ale avia o ia le whale puipui e whaanofo vava ai eilona ainga tolu tausanga mulimuliane na whaie se tala sanga le komisina o leo e tau fia eilona whale lea sala o mia whaatasi malona to alua o le whale lea na iele whaamauninga na so ina lea solua sfultasi o ke topa lua whelua tasi ma maua ia leo ni la au maruana la I te fast fuluvalu o ni mea whainga luenga e tutoa ia la au mani la au maruana la popo se lima sifulu lima na tau fia leo mani tanga maruana e ta lima sifulu tala le tau ma se pusa e fa sifulu lita o yeini lau maruana na tau fia ma telefoni safa o ngā e la foifi autos to sia le whaatau ngofala au whaasaina safa maonia na tutoina I maruana I le fale ma e tasi le miliona ma le I wafe fa se lau tala whaamanianga na mawai e le ununga lii e lima fitu afe valu se lau tolu sifulu fitu tala na teu e le ununga lii I ala teu ngā tupe I le vao le lua fesfulu valu ma le lua felua tolu ai le lopo o fena mau mai ai a tupe mai le vai ngā tupe e se fulu ono afe tolu se lau valu sifulu iwa tala ma le tolu sene na teu e totongi ai lano no ngā tupe o le fale na whaamali eina le whaamsino Robert Osborne e iai whaamaoninga e tali tonu inai sa manuia le ulungani I se awala I le to sai malto la fono e ala ini ngā yoinga titele whaasolto la fono ma ulo o au fiai ma le fale. O le asoe tō laulau wina I le whaasalanga o le tamaititi sfulwhātau sanga le matua, lea na whaau uina leo te le tamaititi a o ngai Dunedin o enere ta Anna McLaren, na whaatino le tamaititi le solito la fono, ai whaato a se fulu tolu ona tau sanga, ma o lo tau fia le whailo ina o lona ingoa. Na ia whaonga ina se tamaianga ese whaonga I umukuka, e whaau oile manua I le ua maliu, Ile taimina whaia ia la whinaunga, ile no whanga o pasi Dunedin, ile maasina o me ile tausanga taluai. E se fulu ono tausanga o ta Anna McLaren, lea na umalo na ola, a sa wha maonia le wha masinonga le solitu la fono, a le tamaititi le usfulfa tausanga le matua, o le fasio tangata pa I valea. I whaamaunga leo fisa whai numera whaamawina ni usila o whaali ai, a ave esele numera o tangata na sifi mai manono fwoi le atunuu. Mai le whai numera o tangata ni usila na sifi atu I Australia, I le tau sanga I lua fe lua wha. E tu sale mal to tolu sfulu a fe leo wha inga mama, po le numera o whai o tangata na sifi atu I Australia. E to ititi lava tuto sama le lua sfulu I wafe wha se lau, I le tau sanga I lua fe lua tolu. Pe ona Sāmoa Sarah Drake, o se so upole stats New Zealand na whaamawina le mtangan wenga o se whai numero pito maa walunga lea o tangata na sifi atu I Australia tanu mai le lua fe sfululua lea na whaamawina I le fast fultolu afe fitu se lau I le nā tausanga e o mai I a mati. O whaitoina e wawasa mana I a Winston Peters se au nanga autu whaasalalau o nai whaapea na whaalauloina ni tala se e winga le whaonganga o tupele malo I le awa le moana Pasifika. Na saunoa wawasa mana ia I le Pacific Mornings na whailo ai atu taluai nei sui le moana Pasifika ina ua mai ai atu a inga. Sawhia ngai le au mani whaasalaunga taluai nei I le moni. Pei ona saunoa wawasa mana ia na whaalia ni reporte whaapea o nei tau sanga ia wato nai na whaonga ina I le Pasifika Futures. Le kone karate mo le whanau ora e CTL ta I fitsalau fitus fulu afe tala le tau sanga mo le moana Pasifika o le Pasifika Futures o se vaenga o le Pasifika Medical Association na vele moana Pasifika o se vaenga o le PMA talu mai o lailo a whelua wha o le fesuia inga na o fiele wha vaenga o le moana Pasifika Charitable Trust.
Ewa aia le aula kapi ma na polo kalame o ta'alonga i wha la potopotonga na wha aulu fo ile pule sili o le PMA o Debbie Sorensen i le moana Pasifika. Mo se taimi le tō mau o Sorensen o le pule sili fo ile o le Pasifika Futures o le vai asitaloina wha asilisela i le te puni kōkiri o le aia amataina se ilo ilonga tūto atasi ina uatula i maini tu ua inga i le au. I se pepa o wha amatalanga na wha alauloina i le asfareili e Dr. Kiki Mawate o ia leo le taitaifono o le PMA na ia wha apupula i le tau maunga o le wha la potopotonga i le wha amanino mea uma ma o lo o wha atitaule i le tūlanga maasani o lo o su e tusi al wha la potopotonga. La tau te tali e ina le iloilonga ma o le atu u ato o toala la tau langolango i le suasuenga e ta wale tu u avanoa ina ia wha ngā solo le suasuenga e pui pui aile ingoa le lei mga luenga ta ua o la lātou au nanga o lo whaia mō wha la potopotonga Pasifika aile o le tanu mai tala whiawea i mali poti ele ato o toa. Na saunova wa samanaia o tua inga ia pio na nginga i le poti e tau wha leanga ma o tatauna sa ili le moni ma sa ili tangata ina wha alauloina i au nanga wha asalalau te tele wha amatalanga se ma whaia i ai se fuanga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le aso. E whamalo atu le wholau lu tātua tunu ina ua pā ia fo i le whai unga le vaiaso i tiu te whaanga solo. Ai alo maia i se whao popongo tala i meo lo tutupu si tātua tunu i Sāmoa o si maia le whaafonga. Wa whalau i lo whalau e tele le mtanga ringol soi fo malo lo ina Amerika Sāmoa. Le whaamau ni e leo se tangata na malanga atu i Sāmoa nei. Na alu atu o lo a afie le whaamai o le tenki fever. Wa fuai o le fautua ina le mtanga ringol soi fo malolo ina Sāmoa. E mese company va lele lo fe malanga i ene mamalo le atenu i le vao tenu e lua. E neia whaelo atu e lato pasese malanga uma. E se fulma le wha aso e te tau o wha anofo va ava ai so se tasi e malanga i Amerika Sāmoa. Ai o lo una ia lava le teime tasi e le mtanga ringol soi fo malolo ina. Ia wha amtalanga i lunga o penta wha i langi. E mese fautua ngole pui ngolo o wha waupea. Talu wai e leo wha i titia le pepese le wha mai o le tenki fiva i tutonu o Sāmoa. O lo si i tia maa walunga pea le fwai numera. E mese lava i tu malo e tu la lata le taulanga. O lo matua to o tele le mamalo le atunu. O lo o lala mapapa awai. O wha i wina le tolu waso wa awa onga leo tu stalo ma leo wha sana lau le atunu. E mate ai ta penanga mo le alo atu le whainga palo te tele le atunu o le masi na fau. O le tu whaata si o ni ta iala ma awala e lima ta ita inai lu i tau sa awhia ngai e mal whainga palota o le lua awhi lua se fulmaltasi. Ma le wha moe ina ia tu inatu i le mamalo le atunu i so o se vaengo le lorangi. Wha amtalanga tonu ma le sao, le whai tu au pepi tu tasi reporte tu inatu. Mangaru lue whaata se foi ma le official komisio whainga palota, le matanga ruenga o leo maisi. Ina ia alo fia e fete ina inga le whaati nonga o ngā ruenga. Ina ua ta otu ta ia lai tase lima ta ita ina umai. Na whai wina le o onga i se tase o sui mai le ABC News. Le sunga ya Matt Martino. Na ia mai lo ioi nai ile autu stala. Le tu ta ua ma le tu lele. O awala wha teknolosi po se ata mai mawa le ua wha solo mai le laulangi. Le ua ta ua le AI. Ona ua moni mawina le whasala la wina o nisi o tana le wha maoni. O le ngaos ia le nisi o niata videos. E wha fo lingo se mea moni. Ma ua tele tangata ua whasei na laulangi i ei to ai ngato mai. Na ia fautua ina ile autu stala le atunu. E le te tau na wha lango lango le autu stala e wha ngā ina le to ai ngato mai le reporti na i tala. Pe tu si ai fo se reporti. Ai wha ngā ina le isi awala o lea to mai wha teknolosi. Le e mawhai o na ia sa i lia le mea wha maoni ma le moni. O se tana po se ata e whasala la wina i lunga o upenga ta wha i langi. O wha maonia mai al teitai o le whātua tue le tua Sāmoa tasi. Le fionga le lauli le maali e tua polata e whaufosi Schmidt.
wa mai a uma o na sui e 5 o na resta laina, le na wha mai a mai i le amatanga o le vai aso nei. Ana whai lo foi el te tai o le JPP le whionga tu le epalu pesoli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. Le foi wa wha ngā solo le resta laina o alato sui tau wā, ai o lo iai nisi o wha whita uli o lo pōna i ai ma wha atua iai, o nisi o lo wha o ngāina i a tusi whalau e lua, ai o lo wha o ngāina leisi tusi whalau e malanga i a tuno i whafo. Na i wha lo foi lau tusi tale o foi i a tia, na toe tā pā foi lau whainga luenga lo fiso lo whainga pānota, e ana wha maumaunga o lona swafa atoa, ma le wha maoninga ma le pule nuu maisi vaenga, a toa ai manisi o lātu sui, o lo sa ili manino le atoa ngā waso e anga vaai, o na avea ma se sui tau vā o le whainga pānota. Ma il whailo inga fo i al tamai ta i pāna mea tau seo le atu no ofia me na o me mata afa, na ia wha maoni e fo i ngā iuinga lava i e ta se lo fiso whainga pānota, e na ia manino ai sui tau vā uma. E tupu pea ai i tātou whainga pānota ia wa uma ai mai se wa ielea ia inga le wha maoni e sui o nuu popole nuu ia pepa ia o winga whaltangata. A o whe au lava ia ave e tawala tu mtanga luengo tinam tamaitai. Ia tino u mamata i tu le rei ia sui nei. O le lato tofi lea. Mai o le mea monia, a whapea e ini mea whapea na e alia i mai. Ia e te tawana talano mai le mtanga luenga. Sa i foi fautuanga na tu e nātua mtanga luengo tinama tamaitai, i le kāpeneta e sila i pe ona whae loa le whionga le pāna mea tausio le atano. Na tāpena mai la le pepa mai le kāpeneta. Ona wai ei nisi o i tū mālo e tauna sui lato. Sui. Pe whapea o le a sui i le taimi le whaanga solo ia whai ngā pādota. Ona whai ei lola ia leo le whai unga le kāpeneta. O sui ia i ei nei pe o le a uma. Ia whaau au. Se umara le piliota le pe o le vai aso le nei. Ia extend. Ia sui wa uma. Pe o le a uma i le taimi nei. Ia wha mauti noa ia. O lai e tangata e whati noa le ngā ruenga leo le saini o pe pā sui tau wā. A o whaawa wai le resta leina o sui tau wā molwhai ngā pālo te le vai aso nei. Ai tui tasi le vai aso lo ngā lulu e le o whai ngā ruenga mo le wha mamai no le lona. Ma ua wha maonia mai fo i le kumsino mtanga luenga o leo. Le mōri ai fo i o le isi to wha. E le wha o ngā ino pepa wha nau matus folau o isi. E lantou te resta lai lungo le lola pālota. O le aso to nai po le aso se furuma le lua le maasina le nei le whai ungo le nei vai aso. O le anta apunia i lo le lola mo le resta lai no swafa o sui tau wā uma. Ma whai lo i lo le au whai. O i lantou o mawhai maanga waa. E tau whetuli le whainga pālota i lano o lato vanga whaopu whai. O se tala toi tuli loa o lea ua toi lele le waalele le Sāmoa Airways, le sa tau fia mo le aso e tasi mo ngā ruenga whaale leia po le toi wha por kalameina, o le whaale tonu sa iei i le vevela o afi, e le teimi sa lele ai mo ana whainga malanga. Pe ona whae loa le Pesepesega company waalele le atunuu, e tau ngofia atu le ngā ruenga toi whaale leia i waa pe ona mai ai o na whaia, nai lo le whaatawino te waale le fau. E tolu maasina talu an taunu mai le waalele le sa whaale tonu, sa whelele ai moana whainga malanga ai mai ta wina lo se whaale tonu le afi. O waalele umai luar company waalele sa tu inatu i kānata mo le whaale leia, na whaaluina ai le se le ne se 4 miliona tā la. Ai ua toi tolu po atu le maasina o se temo le tausanga le nei, e avatu e leisi waalele lona tolu le Sāmoa Airways mo tūlanga whaale leia, pei ona whaatino isi ana waalele lua. O tala fōwia manuia tele le whaai unga le vaiaso si o tātou utinu. Whasoi fōia.
Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laulua. E whawhianga mai rau pese le rosa pae pae na wa awha tonu lava le tu lai se fulu ma le lua. Le tautua wha o pea le si fonga lau mua i Wellington i lungo le tata wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. A pea na aulanga i lungo o penga te whailangi o le Facebook ma le tata YouTube. I le ne yaso whatua mai a le tata tautua ma le tata onanga le ne yaso i le tulai lima i le fiafia na nei. Ya ole nei taimi toi fa felo i me toi fa talo fa toi le pa ia maulungo le tinu o mala fa fonga suai o sunga i fa fengainga o na le tua o faila unga le tala le tai tai kalesia ese umala foi i o lo mafuta ma fa fonga mai nei taimi ata lo fa foi tonu ainga tonu mauta malawa nei mto tausi o lo fa fonga mai ai mai foi tonu mauta ngase mauta tangata matutua nei nei auli ya malola fo tapua i manatu na o fa ngasolo ia ma fa solo tau maftanga ma malolonga ma lai fa malostino ala itali nga sua anisi o ila tolo malolo ma nei taimi e wana i malolonga popo ili tasi le tula ona toi amata i fo ile nga luenga ile afia e pole uli nei ile tula tasi ya nei taimi ele fo wa se mai le fo wa fa wino le tatu tua se i pa ile tula lima ile afia na nei ya pe ona uto mafuta mai ai ma le sunga tu foi fisio le tau na leila ia fa solo mai ai le tautua ia le fine sa vil kasiano ia ma tato fa inga luenga tato mafuta pea se pa ile tulai lima ile fiafia na nei ia tali maria le sua ma fa fo mai tato musika fa fiafianga ta le tasi o pokala masani o ta le raloangia so nei le o te pena mai ele fianga ia la wano atilawa ia le la mai fo le taimi o atu tato fa fiafianga tala tato musika o le uli ia si na pese fa longo lea mai le o pese le fai isi ia tali maria ele sua ia mai fa fonga mai ia mai le tato programa ia ma lo ta puai ma lo le onsai ma lo te talo ma lo fo nga lu ia ila tau o lo fa o pe nga lu nga ni taimi o le uli le o to lu se fo minuto le tale o le tasi
whanga marilo vai pese le whai isi, ma le pese i le tamaita i o Alieta, ina wato e lua se fulu ma le 2 minuti na tale o le tasi, o le poklame pe na whailo atu o le lalo langi o aso nei, leo te pen mai le whiaunga i ala wano ati lawa. Ai se ito e watu lava le whaasilanga le nei, o le whaasilanga le maftanga langolango o le HRPP Wellington e mua ona o whaatulau Sāmoa i au pa ia wha le tala le lei, pa ia wha le angaluu, mau mamalu wha le malo tulau na lava. Ai whaasino tonu le nei whaasili silanga i sui awai uma, o le vaenga wha upawhai e puipuia ia taua tangata le HRPP Wellington. O le awhai le tātou whelo inga i le Queen's Post Restaurant numero 2 Ward Street i Fentham, Upper Heart. I le astona i nei, le aso se furma le lua iulai, i le tūlai 5 i le fiafi, manatua mai le tau o lau tau maftanga, ma lau vai tau mafa. Tāla soifua i le alofa o le atua, tātou te wheilo iai, whaaftai, ma taanga sulunga, tā iti, o lua tasi lua, iwa wha tasi o lua tasi lua, iwa wha tasi o, pia iaini vaenga e te fia si la fia, whaaftai, o lo sainia le taitai fono, mo le lau a fono. O toi luas fultasi minuti na tale o le tūla e tasi, non wha amnat pel tātou e tunu, o lo ele o ilonga la foi o na o lo fa malu la mai la foi i a lungo le tatou in Wellington nei mai se porirua tu langa lo ia le tau ia lo fai foi mata uluti munga lo no winga e mase se ele wala ni taimi e fa manatu pera wa ta vale o fa foina lo sal ni taimi mai se lava i la to lo fe ngai nga luenga i ta brafi ia fa manatu pera sa ngani mu ele ngata mo oe lava ia o lo e fe wa i ta vale ia ai o pasese fo i o lo e aveina ia o lo ia oe uma ia o lo masoifu o pasese melea na fa na tu pe ia ta to lo ave ta vale ni taimi ia na o si la fia uma ta to tu la fono i lunga la wala pe a timu ia pe puaoa ia na si la fia lei ia mori e tau ona ki ia awale saunga le mu o lau fai ngā malanga ia e meise i la to ia o lo i lau ta vale ia i nei taimi. Ia malo le foi le on sai. La tu foi i leo o lo malo lo men nei taimi ngā luenga. Malo lava le fa malo si ngā luenga nei yaso. Ia toi pau foi nei o nei yaso ngā luenga. Ia o le nei vai yaso. Ia ona malo lo foi lea tai au wal fa ingol vai yaso. Ai o le vai yaso muni foi nei o tu wanga nei fa nau. Ia i nei usila nei. Ona toi ai foi leo la to wa onga. Ia fa pe ona e ave nei fa nau fa ta faul nei yaso. Ia i mataanga po fela fo i se meo ave nei whanau ia tautua nā pela la tau saonga le mu a misel taimi e tāma mo iso loita maiti le mase e se o le timu ma le awala nei taimi ia tautua nā pela ia naita maiti le saonga le mu ina ia tohea a onga i le vai asa fau ia ae o lo manuia umala tau ia nei taimi ia lela a vatu pea ma whaasolo atu musika ma whaafiafianga le nei taimi ia wala u whaafonga ma lau mai mo mai e ala le tautua le si fonga lau mua i Wellington. Patalofa atu le sunga sione, te pai talofa sione, ia le fitele atu, manuia la foi, ia le whianga iai fuafanga o nei aso, a meise le anga iatu le whaiunga le vai aso. Patalofa foi si o tina matua, ia la wina si umangele, ia talofa ilo, ia te oltina la wina, ia whaaftai te le lava le maafuta mai, whaamnia foi le tua, ia te oltina manofa alo, ia male anga iatu le whaiunga le vai aso. Le lolo le tātou atunu i la tau tā pena sauni whai ngā malanga le nei aso, manuia lawa whai ngā malanga, pena te malanga i Sāmoa, ia na on mātou wha amu ia tu ia te oe nā la e malanga, ia te alu te tawhau, ia asi fo i Sāmoa, ia ainga i fuafuanga wha le ainga, ia mālo lawa ia le osi ainga le lei, wai mafua ona e malanga, ia ona olo osi ainga, ele ngata la ele tupe na e lafo, ia ili tele o vaiaso ma vaiaso uma ia na fu e toe malanga ia wafu fuanga fale ainga en melea manuia fai ngā malanga te unu mele manuia fo isi o tātou tunu ia fa pe fo o Australia po Amerika na ia luel fai ngā malanga manuia tele lava o tau fai ngā malanga o le ata pena tu ia ili ne yaso ia eu lava leva ia tu pe ia o tele iloa ia a fa pe lava e te popole fo lele te ole o fai ngā malanga ma na ia le video company va lele na sa tongelo pasese ia e wha mautu mai lene aso ia leo te wea atu au ma pua oa mai lene aso ia i mātou nei Wellington ia pia matou malai wa lele sinta mai sa vili ia te wha longo atu ia wa tāpunia whemalanga i ngā wa lele
ia ona ole nei lava ai o Wellington ia e fai asi sa vili ma tele na le o fai nga malanga ia fa pe ona eta apenas fai nga malanga ale te vai atu pe tau timu mai ma pongi sa ia tau foi ona e fa ma a vili le company vale le ia pol mala vale le ia po ni fai nga malanga ai monia tele lava fai nga malanga le ata apena ia ile ne yaso o la tau foi lo mafuta mai Sāmoa ia iusu nga fono ia e kalesia le ngata le conference le kalesia me tutisi ia fa pe foi le kalesia worship center i Sāmoa le vai aso ma lo lava le usu fono ia no mo foi o tau fia o mafuta i foi ma ainga ina ua usu ia i foi fono i tate o tino i Sāmoa ia ai o tatou lo fia ngai pea ma mata le Facebook nei time mai mo mai pele tau tuar si fonga la mua ia e mo ai pese te sivai ai le mo ai so fari ai alu roi lunga foi le te fia misa i lunga ma fai au post e tai listangata ia ele ngata tu lo wale ngana e no si ai o tangata ia ole sawa ina foi o itala upu matala ia tal wai lo alu foi lunga e alu na Toi se fulu al minuto na tale le tasi si fonga la mo Wellington le o se mai le o pese ale matangi mai se sai oi no fo ile auli o le ngona le pese Vula foi na uli mali matangi mai sai to es fultolo minuto na tale o tasi alo fatu se o skia to lolo lilo ya lo mafuta mai au kilani ya manuia lava na yaso uso tamale au feo ya ma afayete alu pa isa mo le fanga palota ya fili le tangata te palota e uso yo ona ifa pelea o tupe auni fa pelea o ia tasimete welu atu e alu po umona ile stala o le tuma loltina fili tatau lau palota ia po ai manui ai lo ainga ia na to se fulu minuto na tale o tasi se fonga la mo Wellington musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laulua
Ia lua me tatu pese na ia Baby Blue. Ei loa fo i tamiti Sāmoa usul pese rea o le Baby Blue ori e le whapea na outou ia original le pese. Ana
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
se ala umai I lo lima e mau le ulu pe ai no fo ai I le papua
Ea au te whiwhia lava e toi whatalofa o whawhelo e atu i le mamaru lau whafonga ai maise o paanga masani a le neifo i vaenga o le tutua ale si ufonga o le lumua i lana Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se Paul Kalame i vae aso te itasi ea whapea o nā tātou talanoa ma whetu wha iai inisi fo i o mea o loo te tupu maani ni mai le tātou lalolangi nei. O te tārusia o loo manuia lau tāpua i whaafonga e ui ina whesuisu iai ia ma wha le tonu fo i a tūlanga o le tau. E moise o le tau malu lupo le winter o loo tātou whenga iai i New Zealand nei whapea Australia ia ma le nei i tūlangi o le kelope il nei vai tau o le tau sanga. Ea o le fo i o loo wha waupe lava ia ti munga ma mawha i le so, e mai se le pito i lunga o le motu i saute, le fo i ua toi wha mamalu i nai, ia pulenga mo teimi o wha lawe wha fusei,
ai mai se o nu ia e au fiai Nelson whapea i Marlborough ia fo isa i longa o na matua a whaina o na o timunga maro longa ma ta whenga ma mawha i le vai so te wai whapea ma le vai aso i ona tua ia o loo mai tau atu fo i whafo i le tātou ofisa nei ia o loo lao fie ma tau i Porirua ia ai o loo wha maru e fōlinga e palalasi ni timunga i se teimi e leo ma mao ia o loinga ia o le wha i te lau fo i maise le tūlanga i teimi o whemalanga inga i lungo o wala. A o le i tu ina atu le Paul Kalame o tu fantasia ma tā pena ina mo le nei vai aso. Ia e mo la foi o na o whaelo atu o le sunga ia tasi tu i tolawaa. Le o lo o manga le lue atu i Porirua nei. Ia wā le tu ina atu le nei wha o poponga o le tātou Paul Kalame. O melea ia e whaatalo whaat fwoi ma le whaaloaro. Tasi ma lo lava le ngā nue ma lo fwoi ia le soi fua manuia i le sopo a mai. Whaatalo whaatu i lau whionga lau ano. Ma lo fwoi le soi fua lau li lei le nei aso. Ma lo fwoi le whaamalosi a wā le whaawina peo le nei Paul Kalame. Ia e peo na iai le nei tu la. Manuia lava le Paul Kalame e lo whionga lau ano. Ma lo a tai. Ia o le nei vai aso ma le whaapoponga o le lalolangi o aso nei. Wa manatu ia tātou a matatu ia i o tātou vai whanua i Sāmoa. Ia ona se atu ai lea i isi fo i vaenga o le Pesepesega. A wā ia le sila fia i nisi o mea o loo tupu ai i le nei vaenga o le lorolangi. O le tātou tala mua la i le so. O se li poti au pito i le tamai le nei e tusai o tāpenanga a le malo Sāmoa. Mo lana whainga pālota tele whaanatinati i le masina fau. Tā o mai o lopa peo na solonga manuia o loo le lei. Ua siri atu i le se lauma le lua afe. Ia le a whainga o tangata ia ua uma o na lestala. E tusa o se whaaringa mai le ofisa o le komisina o pālota i muri nuu. Ia mai pei o na whaasila mai. O lea ua tapuni ia le leistalaina o tangata ua ngawaa mō le pālota. E leo te whaia se leistala i le teimi nei. A lea ua wha maa popo ina ia meo o lisi ia po lola o le pālota mō i tū mālo uma i limas futasi o le tunuu. E ui ina o loo ia i pēa ia nisi tangata e te tau na pālota ai e le i le stala i le teimi na tāpu ni ai alo ia le ngā ruenga o le stala ina o tangata pālota. O le teimi nei fo i o lea o loo wha ngā solo o na talia i le wha atutui nā atu lea o suafa mō sui e fia tau vai le pālota i le aso Louis Fulmole Iwa o le masina a sau o kuso. E a maa le nei ngā ruenga o le awha amuta i le tūtonu o le la, i le astona i lea o mua neipo, o le aso le antai au, le aso se furu ma le lua o iulai, o le aso o tofa lea e wha amuta i nai, le wha auluina o suafa mo sui tau vāo le pālota. Ai, o le teimi nei, ta ua mai, walata i le iwa se furu le awha inga o suafa ia ua talia, ele ofisa o le komisi o whainga pālota, mo i la tau ia o whaauru atu e fia a vea ma sui e tau wā aloa ia i le pālota tele a lea tunou. O whamaunga mai le ofisa pālota mo le pālota tele o le tausanga e lua awhe luas fultasi e se lau walu se furu ma le fitu le awha inga o sui sa tau wā ai mai le awha inga e 5 o meo pāti po waenga wha upawhai o mā lo na fia i le pālota o le lua awhe luas furuma le tasi. E le ngata i lea, ai e se furuma le lua isi sui sa tau wā oni sui tūto tasi. Na tau wā ai le pālota tele lea Sāmoa i le lua awhe luas furuma le tasi. Whailo mai e le li komisina o pālota ia tole fua tu ia Lolo Stanley. E tā le whai le aso whareile taruai o le aso whale o iulai, ua siri atu ma le se lau ma le lua awhe, tasi o lua awhe ma o na tupu,
ia lea fa ingo tangata palota ua umauna le stala alo ia o lātou swafa e sa uni mo le palota le nei. Mai olisi po o lola whaai ua le palota, ea o le ada tau na whaai lo mai i se taimi e le o mamao. Ai o le taimi nei o le fwoi ua amata o na talia tālu sanga mai tangata palota e fia vave whaia a lātou palota o le meo le early polling a o le i aulia i le aso a tofaina o le palota tele i le aso luas furuiva lea o kuso o wha mawhaina mai e le komisina ma le mtanga luenga o palota o le havanole nei e wha apitoa mo tangata palota e iaio lātou mana onga wha apitoa e o fia ai lade au matutua o ta ionus fulima te usanga o le soifua masili atu ai fa pe ai fo itanga te palota e le ato toro la to malosi ai maise o tangata e whainga ruenga e au fia ai i la to e va ia i tangata mamai ia ma tangata fo i mo mia o na ngā lulua i le aso le palota ai fa pe i tangata e fia malanga i isi e tunu i fafo i le taimi o le palota tele. O le wha moe moe o lo iai, o le aso luas furfitu au kuso, e amata ai o na wha tino i a palota wha apitoa nei, po o palota ia e mawe o na whai. Mai o le a wha iloa lawa fo i le taunu unga, o ia palota wha apitoa i le taimi o le whai taunga alo ia, o le taunu unga o le palota tele, e pe o na fuafuaina e whaatino i le vāo le aso muamua e o atu i le aso 5 o Septemba. O le mele tau o le official count ia po le whaitaunga alo ia o le taunu unga o le palota. Ia ma whaailoa whaatasi mai ai ia mai unga o isi palota uma o le aso luas furuiva o kuso. O le atatou iloa pe ata punia alo ia le whaaurina o sui tau mai le astona i atai ao. Le a whainga o sui o le a whina wina i a wanoa e a vea aima whaipule o le pāle mene o Sāmoa mai i ona i tūma lo pālota e 5 le tasi. O le atatou manino i foi i le au ili linga o sui tau wā mai pāti uma ma vaenga wha upu whai o mā lo ese a wai pei ona whai lo mai e fitu le a whai o pāti ia o Sāuni mo le fina wina o le pālota o lo loma nei i le aso luas furuiva o kurso. Mai o le tātou polkalame o le mai aso muamua a taunu o se taimi le leilea e tātou te talanoi nai i le whainga pālota si o tātou o tunu ia o alawa le sila fia o le tātou o tunu whaafonga i le au ili linga o tūlanga uma o le a iai. Awa e mautinolo foi o le a au maia tū sao e le siu fonga o le laumua e awala i ana la ata ma la leo i lunga o so te inga telewa vave i le tūlanga o le wha moe moe o Sāmoa i lana pālo te tele i le aso luas furuiva o le maasina fau e pei o le fuafuanga le nā ia mo le tātou polkalame ia pe au lia manuia le nā vai aso o lumanai. Ai o le vai aso nei, sa whenga iai ia fiti mani sauninga te tele whaaleanga nuu, sa whae e ina aini suafa mawaru lunga se tolu o lea foia tunu o le Pasifika, e se tasi o ana tama whanau. O le lii e suafa ia ratu, te vita, ulu ila kemba mara. E mai pei ona sila fia, ma mai moa iai iata ma whaamtalanga, mai le whaataunu wina o ia sao ninga tā ua, whaaleanga nuu i fiti. A tonu e le ai ase e senga tele ma tātou fo i whainga whaaleanga nuu i le taimi e ai pāpā o se swafa tau tupu i se tama ainga o Sāmoa. O sauninga ia i fiti le nei vai aso, na whaia i le motu ingoa o Naiau Island. I le vaenga leo fiti e ua pe whaingoa ina o le Lau Group. E po le vaenga o atu motu nei o Lau. E mātū sa sae o motu te tele au tū o le atunu o fiti. Mai o le sauninga i le solua na te nei
na whae e atu ai i a rātu te vita, ia le suawhai ta ua o le tui nā iau. Tui nā iau, o se tasi leo suawha te tele toru, o whapea na whae e atu i le li le nei o rātu te vita mara. O le atali i o le ulua i pāle mia o le malo fiti, rātu se kamisese mara, e na ua maua le malo tuto tasi o lea fo i atu nuu. O isi suawha te tele lua, pe o na whae e ai ma ua umia nei rātu te vita, o le suawha ta ua o le sau ni vanua ko lau. Ia ma le suawha tolu e ta ua o le tui lau. E pe o suawha te tele ia, o lea ua umia e lea foi ta maari i o fiti i le nei taimi, ia mai sa mōli mawina i le nei vai aso. O le sauninga lea na whae e ai i a suawha e lua, lea na whaia lea i le stofia nafi i le nuu o tumbou, mai sa mōli mawina i le tupu tamaita i Maori. O te ariki nui kuini nā waihono i te pō, ma lana au malanga mai New Zealand hei. Nā whalia, o le nofo o le ua iei nei o Iesu afa te tele whaaleanga nuu e tolu o fiti o le li o rātu te vita. O se tasi sa vea ma tai au o le fita, po o le vaenga au o le malo fiti. Ae o le tausanga i lua afe se fulu tasi, lea na sola ne ai o ia ma whaau ua i tonga, e na ua tula i mai se la fe ese inga ma le pale mia o fiti i le teimi, le li tai au o Frank Baini Marama, mai na mana o ai Baini Marama, e mō lia ia le li nei i luma o le whaam snonga, o nai whapea ua fau vale i lana whainga mālo. E mai matau tia fo i le tala e tusa o le sola anga le nei tangata, awa na lipo tia mai e whapea, sa malanga ane whaalilo se waa o le fua waa le malo tonga, ma piki whaana nā tua i le nei li i mai le Sami, ma amatua i tonga, ma whaaunu ua ai. Sa wha maluina foi e le whainga malo Baini Marama ia se tapu ma se sa e whaasanga i le li nei o rātu te vita, lea na whaasa ai o na toe uru whale atu i te tono fiti. Ia ma o le nei sa na whaatoa whaamuta ma solo ia i na ua tūla i mai le whainga malo le li pāle mia ua iai nei o fiti o Siti Veni Rambuka i le tausanga i lua afe lua sifuru lua. Ma lea o mwhaiai o na toe uru whale atu le neita maali i lona atu no moni. Ma ua awa la ai o na whae e ia te ia i a suafa te tele nei e tolu whaaleanga nuu o lau ia whapea ma le atu fiti. O suafa e tolu o umia nei e rātu te vita, si lia i le lua se furu te usanga o Avanoa e le aiseisi na umia, talu o na tuuma lo le nofo na iai, ia pe o le tamaa lea o le li rātu te vita i le te usanga i lua afe ma le whaa. Na whaurulu i le tupu o le malo tonga o tu pou le ono malana masiofo o na nasi pau i malo mai fafo sa mori mawina ia sauninga o mai fiti i le nei vai aso. Le fo i pe ona o ta o mumua sa whatasia tu iai ma le tupu tamaita i Maori o te ariki nui kuini na wai hono i te pō. O le tupu o tonga malana masiofo sa iai ila ua i fiti mo se asia si ngalo ia, mai sa fuafua ma whaata tau le lei ina ia tala whea ngai ma whetaui ma le taimi o sauninga ia pe ona ta ua whae e na aiswafa whaaleanga nuu i le li nei o rātu te vita mara. Mai sa whapeona mōli mawina le whaiau ia tūlanga alo ia, ai mai se o whaaro longa uma whaale malo a fiti mō le tupu malana masiofo ma le au malanga mai i tonga a o iai te tonu fiti. Mai o tauru manga uma o ia sauninga whaaleanga nuu, sa whapea o na whaasala wina e le TV, whapea le leitio le malo fiti,
le Fiji Broadcasting Corporation po o le FBC. Ia ai se I wawai foil nei vaenga o le tātou tala, ona toi wha wau tua I lea pe a taliu mai, ai usi pea le wha fonga. Le nei vai tau ma le tarutalu fou o tātou iai. Ua le masino le mau swinga ma le mau mea matautia e te tupu maari e li mai. Ua matuai longa ona fe mea iai ma le mau tonu ia manatu malangona o tangata do tele. E le ngata I taua ma fe vai inga I le vā o tunuu ma maa lo. Ae o vevesi fo I whaaloto I fale I le vāo nuu ma ainga, ai maise o whainga malo ma pūlenga malo. Ua matua I longa o nā whaina ai le whialo whani ma le nofo le lei o tangata. Ai ua whape nā foi, ona lamati ai ma le aia ina foi le soi fua le lei ma le toa ma lia o tangata. Ona ni whaala me lave, ma ni mala whaale nā tura, e au fiai ma fuie, o me o a wha mālo losi, ai maise o ti bunga ma mafa malolonga. Ia e pei ua a vea mea masani I lo tātou soifuanga I nei ona pō, ai sa le I masani ai, a wā sa sea ona tutupu mai ia mea I aso ua mawai. O swing o le tau e pei on pisa ma vevesi ai nei le larolangi, ai maise o nai e tunu la iti ia e whaingo fia tele o nā whai nai. O se mea e matua tali tonu ngata, e tangata ia o loo le lei lava ma malu pui ia o la tau a inga ma nuu ma tunu. Mai o se whatata inga o tātou I Sāmoa. E moni ua tātou I loa ma malama le lei, o loo si e pēa le maua lunga o le sua tai po o le sua sami, ua whaina ai ia nai o tātou motu e pei o manono ma apolima, ia o nisi o nuu tu ma tā whanga I Savai I whapea mo polu, ia ai pēia tātou te le o popole tele I ai, ona, o loo telea ina mamao I whale mai le sami ma tūlanga I ono lamatia ai I ni ngalu malolosi ma ni ngalu maulunga. Ai ele alofia, e matua tele swinga ia o tātou wa aia nei ia tūlanga. O se whaatita inga I le tāulanga I o pia, o lea o tele ina soo atoa ia le tali ngalu, se vaenga o fufuanga le malo Sāmoa, e pui maru ngā tai whale mai le whaatama ia e le sami. Lea o te manatua aso foi o whaingalua ngai le tu e pi muri nuu, sa iai le tonga niu ma ulu I tua whale o le whale tuwai sa iai le ofisa whaasa le lau o le tu e pi, e se so atu I le tu I mātu o le kalapu wa a whai la fo I le nei apia po le Apia Yacht Club. Ai o le teimi nei, ua matuale aia ma se niu po o se ulu o toe tu wai. O lea o toi titi o mai I pou o le whale fo ngā whale lua fau lea ua iei nei o le tu ai pi, ia le tali ngaru maua lunga, ma le pā lea ua pupuni ai, ia le vainga mata ngō fie sa iai ia ono pō. Ona o fuafuanga mo le saonga le mū. O le tūlanga lava fo I le tasi I le wha solo atu wa ngai I le tolo I muri nuu,
ma le no fuanga o lo iai le ofisa o le va ai fetu po le ofisa e va ai le tau ua maolunga ma mautu ia le taringalu e pui ai le sami mai le whaalenga ina o ia va enga o le peninsula. Ai pe ona si le fia e le o ngata ai i le talawhatai o pia ma le taulanga ia le polokalame le nei le malo Sāmoa. E telefo i nuu mafio anga i tua, i upolu whapea ma savai i, o lea ua whaasolo atu i ai, i a tari ngalu. Ona o le whaatawa i na lava i le malo o le saunga le mua Tagata, ai maise o nuu mai tu malo, mai a afianga i swinga onga o le tau. E ai pei ona ta ua mua, e moni lava ai o loo matua feo lolo ma mau tātou i Sāmoa. Pe a whaatusa i isi atu nuu, ai maise lava o na i atu motu la iti i lo tātou i tu langi o le Pesepesega. O le upumoni, e le aise atu nuu e sili atu ona pangatia, ma te lele a whaina ua whea ngai nei mai lātou, ona o swinga o le tau. Nai lo le atunu o tu valu i lo tonu o le vasa Pesepesega. E mai a tonu e le leifo i le tātou whaasoa i ai i le nei atunu ia mo le si le fia e no manu le au whaafonga ma le winga moni o polo kalame ia o whaanga solo nei ia ma le mau whaasala launga lava tātou te maua i le aso ma le aso e tā ua ai ia meo swinga o le tau po le climate change. O le atonu ia lona winga. Mo le sila fia, o le atunuu ua whaingoa ina o tuvalu, o se tasi o atu motu le vasa Pesepesega e le vāo Hawaii ma au se tādia. Ai o lona ta tonga tonu i le whaafanua o le kelope, e le tui sa sae whaase i mātu sa sae o atu motu ia ta ua o le Santa Cruz Island, se vaenga o le atu Solomona, ai e mātu sa sae o Vanuatu, o saute sa sae o le motu o Nauru, ai o le tui saute o le atu Kiribati, a o se sifo o motu o Tokelau, ai le tūlangi i mātu se sifo o tātou i Sāmoa whapea wea ma futuna, ai o le tūlangi i mātu o atu motu o Fiji. Ia pe a fua wha ale mahu whau i ai, ia ona tātou loa lea e le matua ma mao ese i atu walu mai a tātou i Sāmoa. O atu motu atu walu e au fiai ni motu a au se tolu. Ia pe o le tu aingo motu ia ta uele ngana Peretania o meo Reef Islands, ma fua mai i se au e ea e le vasa. Ia po motu e te tupu ma fua mai ona o se au. Ai e ese ai ia isi motu e ono, ia ta ua o motu amu po o atolls. Ia po luna winga, e iwa le a whai o motu o tuvalu, e whaasoso solo i le wā o le latitude 5 ma le se fulu tikeri south, ma le longitude e tasi fitu ono ma le tasi valu o degrees. Ia ma ia atu motu po motu umanei o le atu nuu o tuvalu, e le tūlangi sifo o le leina fo i le nei wha ale wā o ma lo le fua iai le aso ma le taimi, ia pe o le international deadline i le ngangana Peretania. O le tusi ngā ingoa tele atu walu i le tausanga i lua afe lua sifuru lua. O tolu nei tausanga te lua ai, sa wha maui na ai le whaitawa whai o tangata o le nei atu nuu, e se fulu afe ono se lauwha tolu, se fulu afe ono se lauwha se fulu tolu, lea whainga atoa o tangata o tu walu. E mai tulai mai ai o tu walu, e lona lua atu i le Vatikano, i le atu nuu e au pito i lai titi i lona whaitawa whai i le larolangi atoa. Ia po seisi wha au punga,
O lona winga e au pito i toa lai titi, i le lalolangi a toa, ia tangata o le atunu ule e whaingoina o le Vatikano e i le tonu o Roma i Italia. E numela tasi lala tau i le au pito toa i titi o lona whaitawa whai. Ia ona so o tu lole i ai o tu walu, e nā o le se furu afe ono se lau wha tolu lau whai o ona tangata. Ai o le tu whaatasinga o ele o motu umane i iwa o le atunu o tu walu. O la whai atoa pe a tu whaatasi e nā o le 25 te si tasi wha kilomita whaata square kilometers. Ia pono winga o la whainga atoa e iwa te si fitu tasi maila whaata E iwa te si fitu tasi maila whaata po square miles. E mai sanga wha mautui nai o tu walu, e le o se nuu e tele ni ona whanua ma ni ona lau ele, e pei o tātou i Sāmoa, maisi motu te tele o le Pesepesega. O lo wha mawina e wha pēr aurua i tangata na no foia tu motu nei o ta ua i nei ona pō o tu walu, o tangata e ena Polynesia, na tau nuu iai i ia motu, i le vai taimi o whainga malanga tangata Polynesia i le vāo motu o le Pesepesega, o lo o masalomia na amata mai pe tusa o le tonu wafe tau sanga talu wai. Ai, a o le tai o na maua ia ni whesota inga i le vāo tangata mai Europa po o papalangi ma tu motu o le Pesepesega. Ai ua mauti noa, ua lewa lava o na whe malanga i tangata Polynesia nei i le vāo o tu motu o le Pesepesega i ni pao mani wa ai pei o alia. O lo o wha mau mawina fo i le matua mawai o le tau mai maleanga waa o tau tai nei o le Polynesia ia ono pō i fo launga i le vasa sa wha o ngai nai alia te tele ai wha pēr ia waa alo ma pao. Mai o lo i eile tiltununga mau te tu o le au anta mai e wha pēr o tangata Polynesia nei na amata salala watu i isi vaenga o le Pesepesega mai i Sāmoa whaapea matonga. Ma o atu ai i motu nei o tuwalu, lea sa fōlinga o se malolonga i se tūlanga vai na malolonga tu iai, a o le i se e atu a lātou fōlaunga ma whainga malanga, ma wha wau i isi vaenga o le atu Polynesia. Ma o atu ai i motu, i isi motu o le Pesepesega e iai i le atu mai Koronesia, whaapea ma le atu Melanesia. O la wha mawina o le tausanga e tasi 5 ono walu, afe 5 se lau ono sefulu walu, e whaapea o le li isu e mai se pānia, Spain, o le tangata e ngoa ia Alvaro di Mendana, o le tangata Europa mua lea po le papalangi mua lea, na uia e lona waa ia o ngā sami o atu motu nei o tu walu. O le li su ele nei fa pe o ia Sāmoa i wa aia ia le motu tu walu e ngoa ia nui i le taimi o se malanga mo le fia sa i dia leo lau ele malau whanua o Australia po le Terra Australis o le tau wha Latina lea o ele saute. O le motu o Funafuti lea ua ave nei malau mua o tu walu Sāmoa i whaingoina o le motu o Ellis Island. I le tausanga e tasi walu tasi iwa. Ai pei ona sila fia, sa mulimuni ane whaingoina atu motu umanei o le atu Elise e le lisu e mai peletania o Alexander George Finlay, mai o le tau whaiu i unga o le Centurias furuiwa e pei ona sila fia, na wha manui nai loa i a pūlenga le malo peretania i atu motu nei o Elise. Ai o le vāo le aso iwa ma le aso se furuono o ke topa i le tausanga e tasi walu iwa lua. Na wha iese polo inga aloa ia a le taitai au peretania i ngoa ia Captain Herbert Gibson o le vātau e ngoa o le HMS Curacao
E whapea, o motu ta itasi uma o le atu Elise, wai lalo leo le tausinga, male pui puinga le malo o Peretania. Na so lea male tofia o se komisina no fo mau o Peretania, mo le pulea ma le whaafoeina o mata opu patino i atu motu neo le atu Elise, o se vaenga o territory, manu ese i lalo o pulenga le malo Peretania i le vasa Pasifika i sifo. O le vale tausanga tasi iwa tasi ono, ma le awha iwa se lau fitu lima, lea sa tausia i loa ma pulea whaatasi i atu motu nei i lalo o pulenga whaakolone Peretania. O tu motu nei o Kiripati ma Elise po o le Gilbert and Ellis Islands. O le tausanga tasi iwa fitu wha e pei ona sila fia, le ana whaia i loa se palota whaapitoa po o se referendum sa vesiringi ai se fina ngalo Tagata o tu motu nei, pe mana nao e tu ese i o lato pulenga, ia ese ia le atu Kiripati, ese fo'i i le pulenga o tu motu o Elise. Mai o le taunu unga manino le palota whaapitoa, na whaamuta ai le aso mua o ke topa i le tausanga i tasi iwa fitu lima, le avea o atu motu nei o Kiripati ma Elise, o se kolone so whaatasi o Peretania, e pei ona sāiai i tausanga i tele. Se ia au ria mai ai la so mua o Januari, tasi iwa fitu ono, lea nālo ia i loa, ona tu ese ia atu motu e lua, ua ese ia Kiripati, e pei ona whaingoa i nai nei o Kiribati, a o motu uma o Elise, ua whapea ona whaingoa ina o Tuvalu, ma avea i nei atu motu o le Pasifika, ma kolone ese o Peretania. Ma le to e tāua ai o atu motu o Kiripati ma Elise, e pei ona iai i tausanga ua tua nai. Alaso mua o ke topa, tausanga tasi iwa fitu walu, lea na maua i loa ma le malo tuto tasi ato toa o atu motu nei o tu walu, mai pulenga whaakolone a Peretania. Ma amata mai ai ona pulea e ona lava Tagata, ia le whainga maloa lo la tu tunu e pei ona iai i le teimi nei. O le whainga malo e tu walu, e pei ona whaavai nai ma a matalo ia, i le aso mua o ke topa i le tausanga te se iwa fitu walu, o se malo tu ma oti i te tonu o le lio, o malo le taupulenga a Peretania po le Commonwealth. Mai o lona whaavai, e ave ai le tupu o Peretania ia sa lesa le tolu, ma ao o le malo o tu walu, i lona tūlanga o ia fo'i o le tupu o tu walu. O laso lima o se tema e le tausanga e lua afe, leana ave ai i tu walu, ma sui a wai lona se lau walus fruiwa, o le whaalapo tonga malo o whatasi po o le United Nations. E pela on ta o mua o le tunu o tu walu e uti ma tau le ai ni ona lau ele ona e matele i motu amu ai ele tele fo ise lau fonua e ola ai ni la au ia mo ni whaato anga matulanga whapena. O le nuinga la e whaalango tele le nei atunu u atoa i o loa ma tau mafa mai whafo. Ai mai se o le tūlanga o whainga whaiva a wā le fofonga tau mafa ma le tausinga masani i aso uma. O vaenga tā ua e whaalango i aile ati nae ma le tama o ainga o tu walu. O le tupele maua mai lei sene o kompani mai whafo o lo whaangota ina i ona sami ma ona ngā taifale. Ai whapea fo i pol kalame fiso soani a isi atu nu o le larolangi. Ai mai se tupe ia o lo lafo atu mai o latu tangata ua nonofo ma whai ngā ruenga isi atu nu i whafo. E o fia ai foi ma seila ia o lo ngā lue i lunga waa o company waa ese o le larolangi.
Ona o le nei atu nuu e maua lalo ia ona lau whanua ma ona motu amu amu. E a fia tele ma lama tia ngō fia I whaafita uli e maa fua I le sisi ia e o le swatai. Ona o suinga onga o le tau e peia ona si le fia. Mai o le mafuanga lea o le tele o le afianga o tuvalu I talanoanga faa le vao ma lo ma o la tau foi o se sui a wai o le faalapo tonga o ma lo la iti le laulangi le ta ua o le Alliance of Small Island States. E ai se I wai foi ia ona toi so o tuai leo le tātou tala ai usi pēr le whaafonga. O e whaafonga mai I le polkalame nei o le lalolangi o aso nei. O le nei vai aso lo tātou talatala noa I a tu motu o tu valu I lo tātou I tu langi I le vasa Pasifika. O le esa au tā ua o tu valu o le atunuu o tangata e ena Polynesia e pei o tātou I Sāmoa, Tonga, whapea ma Hawaii, ia e maisi foi o tangata Maori o New Zealand. Mai tele le mautustu singa ma suenga o whaia iai I le tupuanga o tangata o tuvalu. E pe ona si le fia il au sue I le tala whaasolpito o le Pasifika. Mai mafuli I a talitonunga o le au sa ili ma sue I nei mata au pu e whapea. O fe malanga inga o tangata Polynesia I se vai mea o le tolu afe tau sanga daluai. Le ana mua I aina ai e tangata Polynesia ia tu motu nei o whaingoina o le atunuu o tuvalu. A o le itai o na iaini whesota inga I le vāo tangata Europa ma tangata o le Pasifika. Ai ua lewa lava na whemalanga I pāpāo ma waalo tangata o tu motu sua o I pei o Sāmoa ma Tonga. Ma o whemalanga inga ia na ho o atuai ia nisi ma o lātou aina ia motu e valu mai la whainga iwa o motu o tuvalu. Le e pei o na maua mai ai, o le mafuanga lea, o le ingoa o le atunuu le nei o tuvalu, o lona winga, o na motu e valu, ua tu whaatasi e a vea ma lo tu maoti I le Pasifika. Se tasi o tala tuu whaatu valu, e tusa o le fuanga o lātou motu, o le tala le winga I le pusi ma le ia o le flounder, e pe le ngana tu valu o le te pusi mo te ali. E whapele tala, o ia nei e lua, na o la fuafuaina I a motu uma o tu valu. O le te ali po le flounder, e talitonuina sa ia fuafuaina I a motu amu ma fola o tu valu. A o te pusi, o le tupuanga leo le niu, o se la au sili o na tāua I le soifuanga o tangata tu valu. E tele isi tala tuu le nei atunuu e tusa o le tupuanga o na tangata, mai ese lava tala I le vāo motu o le atunuu, e pei o le motu e ngoa ia ni utao, whapele motu au tu o funa futi, ma le motu e ngoa o vai tupu, o le talitonunga o tangata o ia motu e tolu, o lātou e tupunga mai I tangata Sāmoa, na malanga atu ia na mua, mano foia ia motu se ia o mai I le so. Ai, o le motu e ngō o nanu mea, e ia le talitonunga o na tangata o I lātou ia na tupunga mai tangata o Tonga. E tofu hara motu o le nei e tunuu malona li I sili e ta ua o le hulu aliki a toa maisi ali e ma le puleka lau telo le nuu e ta ua o le fale kau pule.
O le pulenga le nei le fale kau pule po o le te sina o whenua. Ia, salo po o le winga o le mea po o le au lau au sina o le nuu. Ia, pe ia o le fono le ala au matutua mata i tai o se nuu ma se fio anga. O pulenga wha le nuu atu walu, e tasi le pulenga au tu i le motu o funa futi le lau mua lea o le atu nuu, ai fitu ia pulenga mo isi motu te tasi. O le taimi o le tau o tele lo na lua le laulangi, sa la vea aitu valu i lalo o tunu ia sa ta ua o tunu e au whaatasi ma Peletania o allies o Peletania ona o lona tūlanga i le nā taimi o le kolone o le malo o Peletania tele. O le amtanga o le nei tau o tele lo na lua le laulangi na oso fo ia ai e le malo sapani po o Japani ma lato no foia ia le motu e ngoa o Maken ai whapea ma Tarawa o nisi ia o tu motu la iti o le vaenga lea ua i lalo nei o pulenga a le atu Kiribati. O le aso lua o ke topa i le tausanga te se iwa wha lua na tūlau ele ai i le motu o Funafuti i le malini a Amerika, le US Marine Corps, ma muli ane ai taunu watu le malini i le motu o Nanumea, whapea Malaysi motu o Nuku Whetau, ia au kuso le te se iwa wha tolu. Sa wha o ngai na ai le malini a Amerika, le motu le nei o Funafuti, e a vea mo lātou no fuanga tūru tonu, e sauniuni, ma tā pena i nai, ia oso wha inga wa alele tau e whaasanga i atu motu o Kiribati, ia sa no foia e le fita a Japani po Sapani. Sa tele le fisosoani a Tagata o Tuvalu, i le fita a Amerika, i le fausia leo le malai wa alele i Funafuti, Nanumea, whapea fo i manuku whetau, a to ai ma le lauinane i uta i le lau ele o uta mai vaa o le military a Amerika. O tangata fo i o Funafuti na iu ina awina ese mai i le motu la ititi ma tu ina atu inisi motu ina ia awala i le fausia lea i le fita a Amerika o le malaiva lele fa pele wafu ma le nofuanga e wha mautua tu i ai manuao ma wa tau o le United States i le motu tele leo Funafuti ai fa pea Malaysia o na motu e ngoa fo ngā fale. Sa whapena fo i ona fausia ai e le vaenga le CB sa Amerika se wafu whaapitoa mo waalele o le sami i le alo i le motu o fo ngā fale. Ai le ngate i lea o malai waalele i le motu o Nanumea, whapea Nuku Whetau. Ia ma auia ngā ruenga uma le fitfita a Amerika sa whaatino i le vāo le aso lua o Novemba ta si iwa whalua ma le aso sfultasi o me o le tausanga ta si iwa whawha. O te motu amu o Tuvalu sa avea mawaenga au tu o tāpenanga ma sau ninga o le taua le asa whaao ngā ina pe whaingoina o le taua i le motu o Tarawa. Ia po o le Battle of Tarawa. E whape ai ma le taua i le motu o Maken, le Battle of Maken, le ana amata i le aso luose fulu o Novema ta si iwa whatolu. Se waenga o leos whainga sa whaingoina o le Operation Galvanic. Na ola le taua lo na lua le laulangi, o na muli ane lea a vea le malai wa alele lea sa fausia e le fita a Amerika i le motu o Funafuti, ma malai wa alele tele wha ale vāo mā lo. Lea ua wha ai ngoina nei o le Funafuti International Airport. Taimi nei o le kompani wa alele a Fiji, le Fiji Airways, lea o loo iaia na malanga whaatulanga ina i le wā o Nandi, ma Funafuti, ia a whapea fo'i le vā o Suva ma Funafuti, le laumua o Tuvalu. O le palamene o le atunu o Tuvalu i le lātunga ngana ta ua o le whale i fono po o le palamene o Tuvalu. To o se furu ono le a whainga o whaipule e whiriwhiria mai e tu malo e valu e ta i lua sui whaipule o le tu malo e tasi. Mai o lana whainga malo e whaururu le i le palemia ma e iei malana kāpeneta. E iei fo'i i alo lātou kōwana sili ai o le ao o le malo Tuvalu o le tupu lea o Peretania.
O le mauto le pale mene fa pe ai ma le mauto le kovana sili e le motu e ngo o ngā fale ai o isi fale o lo iai o le malo i le alava motu e o fiai i le fale o lo iai ofisa SS o le malo tu valu fa pe le ofisa o le va ai tau o le fale tupe o tu valu ai mai se le fa la po tonga o fesa o ta inga te le vavave a toa malona fale tusi fa pe ma le archives e fo i ma le ofisa o fa sa le launga le tunu le tu valu media department le fa fo ina le la tu le tio ma la tu fa sa le launga ai pe la ona ta o mo la so mo o ke topa i le tu sanga te iwa fitu valu le na mo ai lo le ma lo tu to tasi tu valu mai na fili ai le li o to ripi lo ti e avea mo lua i pa le mia o le tunu o le aso mo fo yo ke topa o le aso fa ai longa ina lea o le tuto tasi o le tu nu le nei o tu valu mai o se aso malo lo mo tanga te uma o le aso lus furuono o ke topa i le tau sanga tasi iwa valu lua na afe ai tu valu e le tuputa mai ta ai peletania ia Elisabeta le lua i sana asi singa tau aloa i lea atunu i lea taimi o le tausanga a le aso lima o te sema i le tausanga i lua afe lea na ofi e tua i loa tu valu i le saofa inga a maa loa au fatasi i e mapei o na ta ua ave ai la tau masui po o le memba lona se lau valu sifuru male iwa o le neifa a po tonga tele a maa loa o le laurolangi. O le aso sifuru lima o novema o le tausanga lua afe lua sifuru lua na whaai loma iai whalawa i tele ia se whaai unga ale maa lo le nei o tu valu e ave ai la tau maa tunu o mua i le laurolangi ua fausia ia se ata a toa o lo la tu tunu i fesota inga tele vavave e ta ua le ngana peretania le whainga o le metaverse o le nganga a toa ina ia pui ai ma aua ne i ngalo lo la tau tupu anga wha leanga nuu. O lasas furu lima novema i le tausanga e lua afe luas furu lua ina o mauti noa i le malo tu valu le matua hafa ina ma le lamatia lo la tu o tunu maona lau whanua i le si e pea o le mawalunga o le suatai sa whapea i lo na se hatu i la tau e wha mau uma ia lo la tau talaanga ma o la tau wha amtalanga tau tino ai maise o la tau ngangana whapea tu maanga nuu maisi vaenga uma o le soifuanga moni whaatu valu i lunga wha maunga i fesota inga tele vavave i lalo o le whainga le pei ona ta ua o le metaverse i le anganga ma le wha moe i na ia mauti noa e le mate mai tu maupea o na sao ma malutia i o la tau tupuanga ma le la tau nuu e tusa pe mou ma vavai atu i o la tau lau ele ma lau whanua i le taimi o le a lilo fia a toa ai e le suasami i se taimi e le o mamao. Ia e pei o le whaafita auli au tū lea ua whea ngai ma sinei a tu mautu o le Pasifika. O le aso luas fulfafo i le masino Novema i le tausanga lua afe luas fultolu lea sa sainia ai ma wha mautu o le malo tu valu i alana whea ngainga i le vā ma le malo o au se tā lia. O le whea ngainga alo ia i le vā o malo e lua e wha aingoaina o le Whalepili Union. O le winga o le upu Whalepili le ngana tu valu o le vā le lei wha ale tua oi e a awhia ai le whiawatai ma le whetausi ai. Ai o le anganga au tu o le whenga inga, ina ia mauai se whesoswani tu mau ma le mausa li mo tu valu mai suinga onga o le tau. E le ngata i lea o le tu tau le soifua maloloina mo ona Tagata, ia ma puipuinga mai nisi mala wha le natura e ono lamatia ai la tau saonga le mū. O leisi vaenga tele o le whengainga e pei on ta ua le Whalepili Union,
O le si ti ai lea o le fesoasoani tau tupe le malo Australia. Mo le teu ngā tupe le ta ua o le Tuvalu Trust Fund. Whape ai ma le atina ina o le puipuinga o ele tu mata whanga o Tuvalu le Tuvalu Coastal Adaptation Project. Ua aia ia whaapitoa fo'i le nei lawa whenga inga i le vāo malo e lua. Le maua lea o le awanoa o tangata o Tuvalu e o atu i le lua se lau valu se furu le a whai e malanga atu ai i tausanga te itasi e whai ngā ruenga mano nofo mawai i te tonu o au se tā lia. Ma whaatino i nai ma le polokalame lea ua aia ia whaapitoa mō tangata o Tuvalu e malanga atu ai i Australia ona ua whaina i suinga onga o le tau. O swinga o le tau, o telea ia ni swinga onga ua o mai ilo tātou lalolangi, e moise ai le nei vai taimi o lo tātou soifuanga. O swinga foi o tātou mōri mauina nei, o ni swinga e le mawhai o na toi foi ise le lei, awa o ni swinga tū mau e o i le wha mawau. Ai o le mea sili o na matutia, o le fōlinga o le a whaiwhai pēr ma sanga wha o pōpo mai ia nisi swinga e sidi atu o na onga ma lamati ai le saonga le mū ma le soifuanga masani o le tangata soifua i lo tātou lalolangi. Mai peila o na tā ua mua o le atunuu o Tuvalu a tonu o le atunuu au pito i mawhatia lava lea ma sili o na whaina na ilo seisi lava atunuu o na suinga o le tau. Leo whailoa i suenga le awata mai i tulanga o suinga o ngaonga nei o le tau ia whawhitau li e pei o na tātou mōli mauina nei. Ua mauti no lava o le senituri le nei o tātou iai, le teimi le nei, o le a ngoto unga i whai i le sami i a motu uma o le atu Tuvalu e pei ona iai le teimi nei. O li poti au pito le tamai ia ua whaala o i tele mai, ona o ia pūpua ngā ma whaawhita auli le ma alofia ua whea ngai ma le nei atunuu e sili atu ma le tasi vai tolu o lona whaitau a whaai o lea ua tālu sanga mō le visa whaapitoa e malanga atu ai e nonofo i te tonu o au se tālia. Pei ona tā ua fo i mua e sili la i titi atu lava le se furu a whe ia le whaitau a whaai o tangata o Tuvalu. O se tunuu ele ai ia ni maunga mani ele mau puepue. O le mea o pito mau lunga i le tonu o Tuvalu a toa e na o le 5 mita le mau lunga mai le fonga tai. O se lipoti la tau mai nei sa i li linga msuenga sa i nisi a Amerika al le vaenga fo ili nei fe malanga inga i le vante te ta ua o le NASA. Na o la tau ta ua mai ai e whapea e o atu i le tausanga e lua afe 5 sifuru, lua o 5 o ua lilo a toa lau whanua uma o lau ele o Tuvalu i le Suasami. Ua fua ina foi e uma le senturi le nei, ua sili atu i le se lau le a whai o aso i le tausanga e tasi, e lono vai ai pe lo fia ai lau whanua o Tuvalu e le Sami. O se tūlanga e le ngata ina lamati ai le soifua manuia o tangata. Ai mauti noa e ono matua whainga tā i lava ona toe no foia e se tangata soifua ia atu motu e pei ona tātou tā ua nei o atu motu o Tuvalu. O le taimi nei la e sili atu i le wha afe la whai o tangata o Tuvalu ia ua wha uru ala tau tālu sanga e fia malanga atu ai anu nofo i au se tālia, i lalo le visa whaapitole nei, ua whaingoina o le climate visa a le malo o au se tālia. O se visa mua fo i le nei ua whaia e se malo i le lalolangi a toa, ona o a fianga onga o suinga o le tau, e pei ona lamati ai i le soifua o tangata.
O tu walu fo i lea wa ave nei ma tunu mua o le lolo langi a toa. Ua se e atu e whaatino le sa ili lio nisi nuu e amatu i aio lātou tangata ona o tu langalama tio le siu manga e pei ona tu lai mai nei. O le malienga fo i pei ona whaamautuina nei le wā tu walu malemalo Australia. O le amauti noa e tu sa lava pele haini lau ele e to toio tu walu o le a ngoto ifo malilo fia i le suasami. Ae, o le a mawhai lava o na whaasao ina lo lātou te nuu e wi ina o le a ese nuu e nunofo ma whaamautu a io lātou tangata. O awano nei e lua se lau walu se fulu o tangata tu walu e malangatu ai e nofo maui Australia le tausanga. E whaia iai le se i whaapalota e fili ai lātou e malanga i le tausanga e tasi. Ia ma o le whainga ua amata whaamamanuatu i le masina le nei o Iulai, lua afe lua sifuru lima, e o ia Januari o le tausanga a sau lua afe lua sifuru ono. O tangata umafo i e talia o le a maua ia le tūlanga o le nofo mau i le tonu o Australia, o le a mawhaio na whainga ruenga ai, mo lātou maua maisi whaamanuianga uma e pei o au nanga whaale soifu o māloloina, atoa ai mā o onga. Ele ngā teilea, ai lata i le lua se lau whās furuono miliona tā la, ua si itia i aile fsoswani ale malo Australia, mō ngā ruenga o le pui ngā lau ele o tū walu mai le Sami. O le Neipol Kalame wha moe, ia tau wha umi atu aio nā o ngā pēa, ia lau ele o tū walu mō ona tangata, a o le io i le taimi, e lilo fia umai i le Sami, ona o suinga o le tau. O se whaalinga la tamai nei a le pāle mia o le tunu o tu walu o le li ingoa ia wheleti teo sa i e taua mai ai. O le whesi tai o tangata o rona tunu mai leisi tu po o leisi motu e le o se mea mawhai o na whai taruai e le mawhai o na whaatino ona e matua uti ia o lātou lau ele. Ta ua fo i e pāle mia e wi ina e le o se mea le lei, le sa idia leo nisi atu nuu e ave iai o lātou tangata. Ai le ai se mea e mawhai, ona ua le aini ele o tu walu, e le pei o le tele o atu nuu o le lalolangi. Sa ia wha mawhaina foi, o le mafu angalea o le whai o fuanga uma, a le malo o tu walu, ina ia mauti noa e iei pēa le atu nuu e ngoa ia atu walu i le lumanai, e tusa pe o le ale aini o na lau ele, ona o le a lilo fia mangoto ifo i le moana o le vasa Pasifika. Ea, tasi pei o se polkalame na o tāpena ina hoi mō le tātou atunu i le nei vai aso, ea, o se tāla whaano noa mō se atunu po se atu motu le nei o tūwalu i le tātou vasa Pasifika. Tele foi tātou e māsani ai i le atunu o tūwalu, sa tele foi i na ngaru lue ai, i a misionale mai Sāmoa i le tāla ina o le tala le lei, ea mai tu tele foi ia o nofo mauai, ia pe whai paolo i ai i la lea atunu o le Pasifika, e o mai i le so, ai pe o le tūlanga mori le nā o manatu ai, se suinga foi le tātou polkalame, ia se i tātou whaasoa i ai, i pupuanga ma le winga moni o le mea o swinga o le tau, pe i ona mawhati ai si atunu o tu waru. Ia se i wangana ai se mea e te fia sauno mai ai. Whaftai tele lawa lau fionga lau wano, mana ia tele waenga leo whai uli tātou poklame pe ona e fōrisia fo ima, ia ma amai tātou poklame o le nei vai aso, ia sa o le leia, ia mai tau atu fo i le ngangana si atunu o tu waru. Ia upu matu atu tu sa leia ia ma le tātou Sāmoa. Ia e peila ona mai tau atu fo ima, mana ia whanongongo atu whaafonga mai atunu. E le si motu na le tali tonu la tau e tupunga mai tangata Sāmoa. Peo na e whanu. E tonu lei moto tu walu o la tau tali tenunga le na. Ia ma ofa nei ngalo. Le ilewa nei, po isa tela ina whaonga, le tuspa ia ma le pese. Ale e whakasa i tāpua inga masao ni ngā lotu o tu walu. So,
e lata mai ala le lato ngana ia tātou, e fo i tālofa me whapepea on sile fia o tele o iai. Ia o sia tunu mātango fia tele pawal na ona e maua lano ona, tai pia o toke lau, e le ini maunga fo i nei mai le tele ni ele. Ia ai ole tūlanga moni ale na, ma le tūlanga whaano noa whenga i nei malato, le ua wha ilo mai e le au atau mai. Ole e o atu le lua ori ma o, ia o lo fia ia le tele o lo whanua o si ia tunu ia ona o swing o le tau mo le si ia pe o le swatai. Ia tāra sia le pe ona mau te fo i le ua tāra sanga le o vātu mo le whaafe po le whaafe o maunu te putanga te tūwalui. Il malo o stali la to visa na pe ona ta ua tāra sia whawhai ngofie me uma. O le ua manuia la ona o le fufuanga le malo o stali tu se le e lua se lau vantu se funu la wha i o tangata ma whaian a watu tai pe ale quota o tātou i mai Sāmoa i New Zealand. E awhe se lau i le tausanga tangata i Talia e ui ina e o mai nei ai le tai a tō le nānu mera. Ai mō le visa le Australia atu walu e lua se lau vantu se funu i le tausanga tangata i Talia o atu e nofo mawai ma whai ngā luenga ma nofo. Ai pe o le whai o tangata ua apply po le o tāusanga. Ia mō le visa mua la le o Januari le tausanga forward tauna o iai o mō se whai o atu sala o le wha awhe le mō ntupu ua tāusanga o le a whai e le sei. Ia mō le lua se lau walu se fulu mua ia ai pe o se ia e uia ina laititi ia ai a tonu tālusia o le a mō isip so soari mō na ia fo i tangata o le Pasifika. Mo alo whaftai ia. Whaftai tele lava mo le tātou pukalami le neve aso lo whionga le wano. Ma lo tā pena ia, manuia fo i ranga ia tu wha ingo le aso. Pa pena on whai ia wha amali atu fo i le wha whonga le tātou tunuku o le wha pau mo ia i nei wha apoponga le laulangi o snei. Ia ai se e ulia le mai aso a sau. Ia ona tā pe ona o tāua o tā alatou mo whai se porkalame. Ia e tu sai o tātou pālote i Sāmoa la se lufuru iwa. Ia mo le sila fia i sauni ninga e mai se o le au i dinga pe to fie ni sui o le atawa ia po apati o le aiai o afo i folofolanga ma polo misi ia o le a fai e pati ia o lo tau futuri fai ngā palota ai o nei taimi ia munui tele la lo atu i fai ongola mai aso tu e fei lo ai fa aso i fuia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O lua sfultasi minuto te nei le tu la lua le tautua le si fonga le laumua i Wellington e lungo le nei ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi Sāmoa i le awauli nei o le aso Whareile se fulma le tasi o le maasino i ulai lua fe lua se fulma le lima. Ia nao mai atu le tātou poklame pe ona whaafonga iai ni tāpenine la fionga i ala wano ati lawa le lalo langi o aso nei o meo lo tupu isi o tātou atunu i Sāmoa mai se le tāpena atu le whainga pālota ia maso se vaenga le lalo langi inisi o atunu o le lalo langi mai se la foi i atu moto le Pesepesega ia e pe ona iai le tātou poklame o le nei vaiaso to e tuni tau mai le whaponga o le poklame o le lalo langi aso nei le vaiaso fau ia le taimasani le tūla tasi. O lea ua lua sfulu minute te ele lua, whatalofa fo ilungo tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube, ia le taimi le aso, ma le neitu lao lea oli, ia i New Zealand nei, ia i paanga ma uo, mai se fo ila tau o lo whaanga mai lunga le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, whatalofa atu, ia, ma lo lava le onasai, ma lo fo i le tauatai, i tiu te mawhaivo le nei aso, ai mai se lava o le nei a oli, whatalofa ilunga le awala, ia ila tau o lo o whewa iai, tāware afi le taimi, ia ole wa amata ona tau faati mutimu mai matou le nei porirua ia mai se fo i Wellington e wa o ala fo i le tulanga lo iai le nei taimi ia o mai tau atu i fafatu le tata ofisa fasara lau ia le fepisi ia i solo ta vale i lunga le awala ia fa peo nai te fa fonga mai lo sa le nei taimi a fenga i fo i oi fi au manga luenga i lau ta vale ia fa mo pe lo sa nga le mu ia ia fa itete i lunga le awala le nei taimi i wale fo i la pisi tu mana vai fo i nga luenga ia ona pisi fo ile lungo le wala ia fa mna tu masani lava le yaso ia me se aso umala va forta o le tato poklame ia male tautu ale si fonga la mua ile mafai lava ona tu o le tau longo male fa mna tu ale tato ile tato tunu ia i lungo le wala ia me se o le la tato wanga tu le fa ungo le va yaso la so ta ia le la ta aloi ia le tato ia po le matou au i New Zealand nei le o le peleki a New Zealand ia male au farani le matou malai nei Wellington ia fiafia taiao ia le taimi o le talonga ia wale tūlai fitu ia na ua mai foi ona faasalauina ma tuina atu e savelina kasiano le lisi o le au o le peleki ia ua le talonga i le asoa taiao leo ulu sul 5 minute te ile lua fatalavatu sunga te vita tila malo lava le mafuta mai manuia fo le nei fiafi mai se o le nei uli ia le taimi fo ila mana vai ngā luenga le tātou atinu ia whaamna tu pēr le saonga le mūlunga le awala ma navaloa aru sao i le fale aru sao alau tāwale le mga ala nei masani na eo so tuai e te aru lo fale wai te pi o loa i le fale se ia ona e loa leo le me tupu ia vatalo fatu fo i tātou paanga yo ainga ma uo ma au mea mamai ma le tātou atinu i Sāmoa ia ini si leo taunu mai le nei yaso ia mai se fo le yaso pe ona te fa longo mai na e malanga mai Sāmoa i fuafuanga fale ainga ia o au siaki o le fo mai ia ma lo lava le malanga manuia ia na fa amna tu pea ia o le malulu le o ia ni usira nei o le matua malulua io e tate alo fa nei o tatu matua e malanga mai Sāmoa ia i tūlanga lo ia ni malulu ia e fa amna tu pea nei ainga o lo ia nei o tatu matua mai Sāmoa ia matua tausi mai Sāmoa i tautua nai tau fo ona mafana o la tau la e tu lo nei ia uli ia awale fenga iai ia male malulu ia mai se fo ia ole asi mai fo ia i fa nau mainga ia o fitau ila fo i male malulu luas fo 5 minute te nei le tu la lua le si fonga la mo Wellington e fa to mai ala tatu tau le tu la 5 ile fia na nei ia ole tu la fa ia ona tadi fo le tatu fa sala longa ile si pito atu le tatu ofisa ia le fo wa tapena mai ia le fa ile le lau mo band ia e whaawina le proklame pe o masani ai o whaafianga mo tangata matutua mai le tūlai wha se ipa ia le tūlai 5 i le fiafia nane ia e whaangani teimi tātou tala noa a fia viri mai fo ia e fia pese o le a fiafia o le pese a wha pe foi nai whailau kuka e te fia pese viri mai e te pese a nai whailau kuka tātou eva ma tātou tala noa ma tātou fia whatasi se o to inga aso whape nei i le te tauna e toi whanoa noa wai te whanoa noa loa tupu mai ate oe e mo e tātou fia
A tātou wanga tua i le whai unga le vai aso. Ia o mea whai lo tupu i Sāmoa, ta whai atu runga o penga ta whai langi. O ka ringa asu. Ioi, ia au e te nau tere iai, au e te tala noa tere iai tamana. Ia wai ti ngā iro ulu. Ia ma tupo i fo ilo wita. Ia ma wha oso ma i fo i ate oe. Ia ono tu langa e pe ona e mai tau ina fo ilungo penga te whairangi. Ma u fui tangu fu o e shea. E te shea ina loni post fo i e te vai atu e te le fia ai. Ia ona feita atu e alea ma tangata na e te muli tai atu ia oe. Ia ona o mea fo ilele o loo tutupu. Ia e pulea oe, e le pulea tasi e pulea oe. Ia i lau whaitalia. 25 minute, lau 25 minute te aile lua le si whanga lau Wellington e tata oi whaafia fianga o le nei auli. Tolo ta mauri, mata le toe whai ani tu ngā waa ne taimi. Tālo sia o le hale whai ngā mālo e tūla i mai i le māsina whau, toe wha au la tama leo tu ngā waa i tausanga uma. Mai mau nei waa le pāla tūlou.
Taulanga tangaloa, ia mavivi inga o le waa mai sa lolonga o le tolo tamauli. I lo peo o tu tau sanga fau to e mata tu nga va. O to e fia va ai tu nga va ia Sāmoa. E pangalia ia talu sia o le la sauni fainga palota. O ai lava le fainga malo le atu lai mai. Mana ia pe atu a mata tamai. Alu te wila to e alu te ile tuto tasi. Io e. Ia e vai, a tatu pese fain fa nga mai fa mol mol. Fa nga mai tatu pese sa mai tau fa umane yaso. Eh vai, tu el watu malena. Ele se pito. Ya if you foi sa pese vidi mai. o ki kato pesena o tu te poli vai lo fa amuta siva le siva nga le lu men le tem e uma no le vala ule no le ul tato vala ya ona to e fatu vole tato pesena ta lo fa vala ma lo sai fu lo fioga tu trova ma lo sai fu vesi i fa maruru foi pe fa mo kusia se sa se sinye ya audio fe ngai mama lo le audio ko le familia le ai na mana ya foi fa nga mai tato tal no ya mata tato pesi tatu siva ya ngala mana ya le fa lo tu le mata pole na tala no mai foi la fionga ya la wano ile swingo le tau ina ya tunu ya ona saule mafafa foi pole ale le onga le swingo le tau wata te fa longo ya I tala o foi nei mai isia tunu le e o isi foi le campaign ile swingo le tau ma me te tau na faia ai na o ai te wo walu le fono ai te tala no ai nai la le mele fa malama mai ai le afianga le foi fo malo lo ino tangata ma le saunga le mu ia ono swinga le tau ia me se foi o mafofongo tangata pe le la wata te va ai wa sui le la tava ai te foi le lo longa mafui em tu lang fa pena wai fa pe o mea umana ia se swai swinga le tau o neva ai le tangata foi le fai la tola fumanu a pe e la veve fitata Sāmoa wai le tele na le o fifato anga ma e se fina tai me le o le tangata fifato anga o fiata tangata mo fai se fato anga te o sa wale lo longa sa fi uma ese a fa le anga o mai le ma umanga ma ia oni se vai tai mita te vai tata foi e pe mo le afi poan me tu pule o atu la vea ina yo esi e mo muso esi no tata fa pele we tai finale fe tata o pu fai ti fa pe pala no le esi ai ngale tata
afia le mafafo tangata ona o me o tutupu ai me se whailangi tangata whaila fumanu. Ia, mo. A whapio tātou Sāmoa pua o moa. Ia, wa leanga umale le lauwhanua. Ia, o le tasina afianga pela mena le o ta whaasoa toi fui. E le na o tunuu ia pe on tātou talano ia. E tupita se tunuu wa. E me se whai tātou, e me se awhapio o lauanga luenga lea o le whaifatoanga. Ia. Whaila fumanu. Ia, e matua I te lela fianga o pea whai e tupuni toa pe pāle vai tafe. Ia, lolo vai a toa ta fea, ia pe o tatu vai tu fo I tala ia vai tafe na pa. Alu o maa fale, alu ma mea o ngā. Ia pe o le wingal na, aina taola ta I te Sāmoa ia soia. O ia ile pokan whele Sāmoa o le whaasao mo tae au. Tutola au ina ia timunga au ni tafe ai le pala ma ia au tatale te whaalongo lava ina o I fo ia mātai apahan o le te miwa te ale lolonga o wa aile le vai tafe to e mai masini fo le eli le vai ina ia whaaloloto ina ia loloto le vai au ni I vavena pa I lunga pe a timunga ia pe o tau whaasoa tunea ia e to whata to man matawhai yo I tata te whaia e fiso soa ni fo le ele ngaten whamamata tutua fale ia famamale sami famamale vai tafi o mea fa ia tata te pui ia wale saunga le mo tata ni o tata lai ia fa so atule te fa o tata si va tata te le lava manuia fa le weekend male te vai ngani te noi vesi le vai ia sa le tata wa o ngai Sāmoa tata lo mea tata lai ti le o nga o le totola au fo le tau fil pala mai solo le tata mai ni tunu tata fa lo atu le swing o le tau ia saule ele foi mele ai tu mai la la au ai tau fio fiele e solo el pala pe a pepe la au le tu la ia ma so ia sa pisa o tanga la fo ila pisi le sami ma me vai tafe mena ia lo tatu lo ia le tala fia ngai ia mo tatu songa le mu pale puipuinga ia so fa so fo manu ia fo ila so ia fa go me la sa vesi Fianga marisunga aso Felice Mikaele ina uto es fuluiva minuti ona tale o le tula tolu fa tole vave o le taimi sole. E o tata ule la mana vale tolu malo to e fa malo atu le taimi malo la vale ngale lue ile ne yaso ato. E mai se foi o neva yaso. Fa talo vatu le sunga ya Kevin Walker ya o lo mafuta mai ile fa fa ngaluenga pe ya le I le fitato fa le
mea whale le i whea. I ponua, ia, malo lava ngā lua e Kevin. Whatalo watu fo i leo so ia vale le mati, ia, malo lava whaaftai lava le mafta mai, o le sunga ia pali i sina, malo lava whaaftai lava le mai mo mai, mo le mafta mai le tātou poklame. Whatalo fo leo so ia poe whatu, poe, ia, manuia lava ngā lua ngā le aso, ina i mele pone Australia, matama le lei poe, tam le te fo toe moe seisi whafol whaltawa. Hale awari ia. Hale tasi ia awari. Voi lele a tala noa nei pe Iosifi. Ai tala noa loa maltina ole a ingan wha ingan wha aso sori. Ma loa la wale mawhita mai. Ole tu tāua ole tātou fia whaatasi. Tātou mānawa whaatasi. Tātou fia whaatasi. Ia tātou o fia whaatasi i whale. Toi sifuru wale minuta na tāle ole tu lai tolu. Ole pesen nei. Ia tai nā tu mo i lātou. Ia o lai nofto atas. Ala ua malanga i si Sāmoa. Whapea nai te whaamuri lei ma whaita maiti. Ia, ma whai masiaki si whaenga lai Sāmoa lena malanga i Sāmoa i whonotanga. Ia, ua le vili so. O lai vo e pisi Sāmoa i whonotanga. Ia, whapea vili nei, vili le tāo le wha, vili le tāo le ono. Ia, ia whai whana le tātou ori. E mea lea tātou so le pe tātou nisifi so le pe a tātou tala noa mai le tātou tautua ma au kome te whai mai ringo Facebook e rua whafsanga i ro matina o le ainga so le mtautia ala whātu le tātou pukarame ma le pesen nei ia mo i lātou fo i olo o nonofo i ainga a olo malanga nisi e terus ainga
Atamu, 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 wasoso laileva. Atamu, 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 wasoso laileva. So lai leva awe atamu so lai leva wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu so lai leva awe atamu so lai leva atamu so lai leva wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu so lai leva awe atamu so lai leva Ya ole toi no atamu ina o toi valu minu tele tale ole tula tolu mala tua le pesele ya sola a ile ya mese ta tu ile pesele ai mese ya pa fa mo mo pepe na ilo matu ya sola ya te va tu si ya ilungo ole o vai fo ile ma ngape vai na ilo matu ma lue we atamu a ya pa via ni tai me ole uri le si fonga la mo Wellington ya atamu ole la atale tolu fa fonga mo mai atamu ya fainga luenga ama navalonga luenga alu sa o ile fa le fa tali mai eva matamaiti yo ya na tamu me mafu anga na le uta tu pese le atamu ya ilo o mai tatou akamu ilo mai tatou akamu ya ole fa tali mai eva ia matamaiti le fale
Io ai ma na valoa la le la tale tolu to 5 minute. Ia alu sa o ile fale. Ine ya se te le to ilalo ape la tu musu ma feilo il tama sorry le tina le ainga mata maiti. Ia ma futa I mo se afaitu la ma fai ai. Ia lo te fia lua tu le filmato piliati le fale o pai. Le filmato piliati le fale la fai. E te le to ilalo ai pe fa noi le tina le ainga. E te alu I le piliati. Io te rua tafto tafai ma manisita ma loa manisita ma. Ia ma tau I le taimi te rua tu ai. Io awa felele io ngo fiel tina le ainga. Pe tala noa mala malama ai. Me se fa ingo va yaso. Io te fai sa ai mai tina. O lo te fia lua tu le fai nil mato we vanga I le falo pai. Ia ai te toi fo I mai pe atar se fulu. Tau I male taimi. Tau I male taimi te toi fo I mai ai. Ona I lolo an famelo le tina. Wa le taimi ai te tau ina le tina, le taimi te toi fo I mai ina nei. Famelo mo tina. O ia wala leila. Ai le la moli oi o le faleo ia tau faleo pai ia na toi pikira e pe atar se fulu. Ia na io e fote tal tonu mai oi matua lue mai fa pele ulo le tina le ainga ia alu. Ai tar se fulu piki oi. Ia vai la mana ia. Ia tar se fulu la tar se fulu ia na fa ia ma vai le wati. Matua la afale iva ia. Fa ia me vai mai fa fale. Fale le fa il piliati. Vai me loa emo atu mo li ta vale tina le ainga mata mai te piki oi ia. Sau ma le file mu. Sau ma le loto malie. Sau ma le loto maulalo. Sau ma le nganga fifia. Awe te popole fu le woli ina la wala uma ya te oina nei so le matua ia fefe te le roto olu au te se o tala na mo meu ai le matangi o le pola e motu mai tua ina o to ni mo minuti ana tale o le tula taru se fonga la mo Wellington e fa fia fiang.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O vivinga la fianga o papa I puleia, mo teri sa la faino o 5 minute te ene le tula tolu, ma le sunga ia sive vainga walesi. Ia taluai ona o le tula fae tali wai ia sui ei ni tatou poklame, ia i le whawhiawhianga ia po Pesepesega fo I mo tagata matutua, mai le whaile le laumua pen I le si vaenga le o le tatou ofisa, ia tali wai whaasara laumua pe a tari wha.
ai taluai ona o te kua telefa i ona tuina tu o telefon tala mai Sāmoa ia e whaongani teimi momone toi whaamanianga o le whaiunga le vaiaso ia pe ona masani el pokalame le foi whaatini moni masania ona whaamania tu ele tātou pokalame ma le tautua ia i lātou ia po whanau fo i o le a tu whaatasia i le sakalame tapa ia le whaipoiponga le whaiunga le vaiaso po nei po taiao po le asa ia whaamania te le tuau tau aso fia ia i whaipoiponga i le aso ataiao ia i whanau ia mai se fui lātou le ato e whaafauina maaftanga ia pe to e sui le mama ia po i lātou le ato e whaipoipo taiao ia manuia lava o tau aso whaapitoa ia fia uma ainga ma ia whaamumua le atua i ainga fau ia e manu ai ia o le whaaminianga nama le siufonga lau mua mo i lātou uma lava o le atu whaatasia i le sakala meta pa ia o le whaipoiponga i le aso ataiao i le ngata ina ia o haifui o le a whaamuni ina asa whanau le lua se fulutasi o le tama ma le teine o le lima se fulu o le tama po le tinat whaamuna tuina nei po ataiao ia po le fitu se fulu, valu se fulu ia po le se lau foi o i lava se matua tausi o le a whaamuna tuina lona se lau tausanga i le whaiunga le vai aso whaamuni atu le tautua le sifonga lau mua i o tau aso fia ai mai se ai o i lātou, ia o le a whaipoipo i le aso ataiao. Ia ma le whaamnatu maasani lava ia a wae tupu pea i le tele o whaipoiponga a le heisa utusi wala aulia a ue te alu fua le whaipoiponga le ainga o pea na o i lātou ia po tangata le ainga le nai e tusi wala aulia ia pe to lua le wala aulia mai o na o to lua a le o le mai o le tusi wala aulia e to lua a o e to ono po to valu le ainga ia pe ia te fu fatinga taringa tu lole a fiafi ia le navaenga ia o le tu lalo ia mal famanatu ia te uto uma ia pule auto o to ona tu si vala ulia ia na o se tu lalo amas famanatu atu i te o atu fo io ia o atu le vala ulia o tu mu uma no fo sa fa ia le ulia vala ulia ia ona ia le onisi pf tu le melte moli ona i famanatu ia ai manuia ai ngafau o i lātou ia o le a tu whaatasia i le sakalame te pa ia o le whaipoiponga i le aso ataiao whamanuia tele le atua ia te utou. Te piri o ua, look at us. Look at us. For all you see together, look at us. For all that we've been through, look at us, still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, just look at us. Look at you, still pretty as a picture. Look at us, still praising over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. If I'm alone,
Si uyo sa vai ia po le fianga fale lupo ia o vivi inga la vale na ia o le fianga fale lupo ia o le pese e ingoa o le si uyo sa vai e na os fulvalo minute te ai le tula tolu ia fa manatu masani la fo le fa ingola vai aso ia i talonga fa na o mese kalapu misalo o onga ia o lo talonga onga te misalo le malo lo te min nei se to ia onga ia ona to ia amatalia le vai aso fo ia ai mo talong foi le kalapula kapi ia o lo fanga solo pe le taimini nei ia tai tona foi tapu inga au ni tanga te selfie fie tapu ai au te vala awa ui le aula ta alo isi au fa nau u te fa malo si foi au ia ile ila fa nau io ai mana ia te fa longo foi ai tapu ai na isi o tato uso ia para langi tu low ia mai sia tu nu ia mana ia o la te foi tapu inga vala au te tonu fa malo si ia ai nai matua foi lele ia ona nau fa ona nai matua ia i taronga ia manai fa nau ia e mafuai ona nau fa lele ia ma tau vala au fa pena ia ai fa malosi pe mo nai fa nau le anga iluma la tu taronga ina ia manuia la tu taronga ia maluma na i me nei tau taronga ia tau tonal tapo inga tatu matua ia mise la tu le anga i fo i malai ese le so ataiao ele ngata i malai nei New Zealand i kalapu so se amata mai lava i le motu i matu nei fa selo atu le motu i saute ia o lewa uma sepola kapi ia leo lo fanga selo le taimini nei ia talonga kalapu misalo peto e tasi lua peto e tolu vai aso ia ona mai aloa leo o talonga kalapu ia ai amata talonga le NBC le iai le au leo Leona Wellington ia au Canterbury ia au afole le Otako ma Southland ta au fai tu malo to tolu vai aso te ro ma te siwaina to tolu vai aso mai ale o talonga kalapu ia ai fanga solo loa ia ta misanga o le NBC ia au fai tu malo ni sila ia ai fa mana tu vai i tapo inga tai au nei fa nau ia sai ta tu matua mo ina fo ele pelo ale upu ele sili le ta ilo ta po io ele sili tangata le ta alo tangata le mai mo ta po yat ia me fo na le ona finga ta po inganis ia no le nau lava ina ia manuia ta longa fa nau ia ele tu sai la le ta po ia to matu fa ia man tu langa le tu puto no le ta longa ia ona sai pe ta to ia mata po ile ia ta longa le fa nau le ulus fultasi minute te ni le tu la tolu na tu la vai ne fiafi le la tatu anga ya tu le fa ingona vai aso ia saunga le mu ia manuia fuanga malava ia mameo le afia wa ile tatu tunu ile fa ingona le vai aso
la mauli mai ile motu o salafai ne I e faiti oina o foele asa o ufaungaina pa malie atole fa atoa la utoninga pa amalo ia faleni tau mafai ae awa e te fiu ito e o sofo I olela fina upea mafilinga awa e te fiu ngofie oleta alonga le fai ngofie mafo I ile motu ofia fia ngamalelo tomalie fa Afrika imoleta pua inga ale maumu maolua inga fale aitamale saufa inga toa mosio unu upele ina o au na ale atuofa afalele malu iyo tala ufanua se uafa amalo totalo uatali maile atua Ano le mafau itala ale au fa asalalam fai mai o tamai ti don vasco salo ina si o uau ole si la fia ele la no lagi ese sena tal ma fe ave aki o alo lampa o ale ma e asa tau pati watu faiti oi foi si puni ina uale tamauli a ule na lava te si la fia fa a ukunga sa faye pauli tu salama ole foi la au fa a pea fo I male foi si puni a ole na ua e ma tele fa I matari pupuni o te fa amalie atu Sāmoa o fa sangalo fa anoa ai a fai ua mama o la umua e anga wa ua le toa mua ai ua e fa angana ina ita le ulua I mua upolu I tutuila le ua tele ai vala aui talua I lava ita Liu ale vai o sina la ulitorina a e fato I lalo ova a e lima o le te wila fai ngā mea I le tai o le nei tau sanga a o tapu ai toa mua I lona sa e tasi le tau langa Ngalo uma fau I nei mautala ia o e loua au e pupula lava o umata a o e faiti o I o utangata ma e amu ia ita ma e fai ei ufo ina ta angi so e uta utino atule na uai le aromoni I le afi o te fa amalie atu Sāmoa o fa sangalo fa anoa ai a fai ua mama o la umua e anga wa ua le toa mua ai ua e fa angana ina ita le ulua I mua upolu I tutuila le ua tele ai vala auli
O le lito rina ia pole fautasi le fioanga toa mua ia i tuunga ia sola o leva ia na te whaafonga i tātou atunu ni te mia pia anu tā ua te mio whanu ma na ia o le oi lama le whainga maa lo le atula i mai ia le whainga pālota le masina fau ma lea te whaola ola ia tuunga ia isere ma na ia le matamata toe a mai le teimi o le afuilele o le tutu atasi ia toe alu le teimi le o le afo i o le te wila ese le mana ia si fa nga ia va no ma fio anga ia isi va ia no musa le tausanga te nei ia alewa le tau no ia tu unga ia e pe ona masani ai ia talusia e pe ona taua talusia ia o tu le tausanga fo ile le tutu atasi ma le te wila le tausanga fo wa pe au le tau no le te wila le tausanga ia talusia ile tausanga fo ia toe wha manatu ma toe a maitu ngā whautasi e ma nei ai ia le mata ia le tātou tunu. E mese nei talu fau, o le oe ia te konolosi wha ana pōne, ia walai mai atu ngā wa, ia wā asola. Ia peita te whataritari a wha ale le taimi e ruatu, e le whasalaunga i le TV, ia le tulofo, ia le sunga, ia pēt mama ia o whailangi fōlanga. So le... ia e pe tasi le vai ngai whaatalitali mo i tangata Sāmoa pe a o i teimi fo ile le la me sia ta watu tai au va ve au tunga va i sol e matua le mana o le toe ina e toe mi noi ya le ti o le teimi o le tai au tunga va e mi noi lo le tamaititi e mo tinoa ia wa afo ia na ia wo i statu tala ona o le vi ile o le va atoa mo o le litorina ia i tunga fautasi. Ina ua afa tonu nele tula telu si fonga la mo Wellington ele o te mafo ia tuina atu tatou telefon matala mai Sāmoa ia ona taliu leo tatou whaasalaunga i leisi vaenga o le tatou tautua ia le whaafiafianga mo matua anai matutua ia i le tula whaase i pa ia le tula lima ia mai le au whaipese ia po le whaili a le laumua band le si fonga laumua i Wellington Ia fatalo fatu le sunga ia futialo sale Tyrell ma lo lava fateitele lava ia te el tama ia manuia foi langa ia tu fa ingol vayaso ia va pe foi le sunga ia Patrick Mailo ma lo fatai ia Parisina ma lo fatai ma aftamai
Tala flawa le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le longoa mo le nei au au li. Wa yese whaala potopatonga fou o whaatuina le whainga malo so whaatasi e tā puni ni vaenga lo mawhaio na Sāmoa i whainga tau whaasese i lunga le interneti po au nanga i upenga ta whailangi na fola le whainga malo so whaatasi le sa ilinga o tangata i e whaia i a mionga ma ua au mai e whaatase la malo whaala potopatonga tau i pisinisi ma kulupu o tangata i whaongaina au nanga e whaamutai whainga tau whaaseo lo whaongaina i le interneti po of ta inga i lunga upenga ta whailangi. O le angalulu e whaatasi sui o le malo leo whale tope tele Company of ta inga ma au nanga whaate konolosi ina ia si itia le whaasoa inga o whaamaumaunga. Na sauno le minister mata i tuina po o mulmulta i e pisinisia na mata whaio i puipui ai a titau tangata whaatao Scott Simpson e tele ato nisi whaamatalang o le a whaasoa i taimi tono e tutupu ai na ia wawenga i o inga e tali atu ai ini tau whaamatao. O matanga luenga le malom whaala potopatonga whaapea ma pisinisi i o loo tā ua e au fiai leo o le NetSafe National Cyber Security Center o le Consumer New Zealand Banking Ombudsman o whale tupe titele le ASB, ANZ, BNZ, Kiwi Bank, Westpac o le New Zealand Banking Association whala aptonga o telefoni mafsota ingo le 2 degrees le 1 Spark o le New Zealand Telecommunications Forum o aunanga le Google, Meta o le matanga luenga pisinisi whaafutunga o mai e fōu mga luenga matanga luenga mata o pole loto i whale pūlenga o maketi tau tupe o le ofisa o la fonga ma le Commerce Commission. O wha o atu se whaatu e senga whaalawa i tele le water kea le tina o kilani leana se se le fuanga na pili o le suawai i se au whainga e walu se lau tā la na whaalia le company o le whaale tono le mita leana la iona se se le fuanga o le suawai le tina na whaalia le water kea e se fulua no afe lau whainga o lātou mita popoto po o smart meters i tutono o kilani o lo whaale tono o isi ele ini tau o iai i pili ma o ato ai le tūlanga o le whaanga o le vai ele o whaamawina. O le lua vai asa taluai na whaali ai le tina ia lisi mai North Shore i lunga checkpoint e tu sama le whaase lau se fuluta ala le pili na muso e tutongi to e mau ato ma le isi pili te le atu e tutusa ma le whaafe tolu se lau whaalua lita o le suawai e whaonga aina i le aso o le taimi nei ato u whaatasi o atu i le afe lua se lau tā lala na pili au whaai na wha o atu i ai Elisa Owens o le checkpoint i le tina le whaatu e senga na wha leo ane mai le water kea ma le mana ongol company e fia whiloa i a teia e whaatu e se ono le wha le tonu ma ave atu sana mita fau de suhavai ma to e whaatu langa sa o lana pili na wha awhitai e lisi le tamaita e wha salalau peitai e le o le tūlanga le na mana o o i ai i lunga au nanga wha salalau. Na whaalia Ray Chang o se tasi o suita wā mo le tofinga pulenu o Wellingtone, a toi mawhau pe toi tepa i tua, ele o se tūlanga le leilo na la fonga o se e-maili, na iei ni tala mai nisi e winga i se mta upu na au fiele pulenu o tori whanau. Na wa ai pe tangtanga ili Radio New Zealand ili e-maili, lea la foi Chang, ini sui fai pulel pulenganu e to tolu, ili amatanga o tau sanga lua whelua tolu, o lo toi wha amatala ili tala na whailo atu i a te ia. E lona tua oi e whaatatau ia whanau. Na tāpaile le teo New Zealand tama i taipule no i sono finangalo. Ma na sauno whanau o ni tala whe avea i tau whaaleanga. Ma ilona ia manatu o se popolenga tele. Ona onisio tangata ni whaasalalawina tala se e a whaina i tangata o lea e tau vaile whai ngā pālota. O le ngaio inga fo ia Ray Chang. O ni ami o ngai whaaleanga i naile tamali angol tangata, ma whaavai loto ai i e o loo lato fietau wamo ngalwengal malo. Masai e tapa aina ni fautuanga mai le tola fono na whaali e Chang i le morning report o ia na tusia le e-maili lea na lafo. O nisi fuafuanga whaapopo ni usila i ana tola fono e pui ai mai ngā yoi ngai whaau i tupi whainga palapala ma le tali atu le whaatupenga o whainga whaatelo lisi. I whaai titi ai ni vaenga o whaawhainga tai ngā luenga pisinisi la aiti i ele o te lesia a fianga i ono o iai. O le tausanga asau e fola si ai le pili e sui ai inga e whaatatau i le tausisia o ia tola fono na sauno le minister langolango whaamsinonga ni Cole McKee. Wa maasano le whainga i pisinisi la aiti manisi
sia ke whainga tātele ma umi taimi aile o tele ni awhianga o lama tia ai o so ona whai ei to ainga o ainga mo pisinesi la aiti pe awhia ngai matangata New Zealand o le awhaia whaatatau suinga nei i mata upu e loa e mawala lalo lava le avanua e ona tutupu mai eni whaafita uli o whaau ia inga o tupe mai whainga whaasolto la fono pol whaatupe nga o whainga whaatelo lisi ma o ia suinga o le awhaia le customer due diligence po o whaanga solonga i o le siakinga o whaamaumaunga o tangata e whaia la mta upu ini pisinesi mai ilo ni tūlanga la matia o se pisinesi mai ia tangata e whaatatau i whaau ia inga o tupe mai whainga palapala po le fsosani fo i whaatupe ni whainga whaatelo lisi. Wali patia leo no se i o le whale o se taulelea in Rekageo o na ua whaamaonia na ia whaongaina tupe mai whala o whaasaina e tutongi eilana mō kesi. O le tausanga lua whilua luana i o Shane Robinson i ono mulianga sfuluvalu o lona whaatawina ato marwana i le vao aperila ma o ke topa lua whilua tasi. Na saunoa i ele whaamasino le taulelea tolu fitu tausanga le matua o le ale avia o i le whale puipui e whaanofo vava ai eilona ainga tolu tausanga mulimuliane na whai se tala sanga le komisina o leo e tau fia ilona whale lea sala o mia whaatasi malona to alua o le whale lea na i ele whaamauninga na so ina lea solua sfultasi o ke topa lua whelua tasi ma maua i leo ni la au marwana la i te fast fulvalu o ni mea whainga luenga e tutoa ia la au mani la au marwana la popo se lima sifulu lima na tau fia leo mani tanga marwana e ta ilima sifulu tala le tau ma se pusa e fa sifulu lita o yeini lau marwana na tau fia ma telefoni sa o ngā. E la foifi autus to sia le whaatau ngofala au whaasaina. Sa wha maonia na tutoina i marwana i lea whale. Mai tasi le miliona ma le iwa afe whaase lau tā la whaamanianga na mawai e le unu ngā lii. E lima fitu afe walu se lau tolus fulfitu tā la. Na teu e le unu ngā lii i a la teu ngā tupe i le vau le lua afe sifulu walu ma le lua afe lua tolu. Ai le lopo o whena mau mai ai a tupe. Mai le vai ngā tupe e se fulu ono afe tolu se lau walu sifulu iwa tā la ma le tolu sene na teu e totongi ai lano no ngā tupe o le whale. Na whaamali eina le whaamsino Robert Osborne e iai whaamaoninga e tali tonu inai sa manuia le ulungani i se awala i le tu sai malito la fono. E ala ini ngā yoinga titele whaasoluto la fono ma ulo o au fiai ma le whale. O le asoe tō laulau wina i le whaasalanga o le tamaititi sfulwhātau sanga le matua, lea na whaau uina leo te le tamaititi a o ngai Dunedin o enere ta Anna McLaren, na whaatino le tamaititi le solito la fono, ai whaato a se fulu tolu on tau sanga, maolo tau fia le whailo ina olona ingoa. Na ia whaonga ina se tamaianga ese whaonga i umukuka, e whaau oile manua i le ua maliu, Ile taimina whaia ia la whinaunga, ile no whanga o pasi Dunedin, ile maasina o me ile tausanga taluai. E se fulu ono tausanga o ta Anna McLaren, lea na umalo na ola, a sa wha maonia le wha masinonga le solitu la fono, a le tamaititi le usful wha tausanga le matua, o le whaseo tangata pa i valea. I whaamaunga leo fisa whai numero whaamawina ni usila o whaali ai, a ave esele numero o tangata na sifi mai manono fwoi le atunuu. Mai le whai numero o tangata ni usila na sifi atu i Australia, i le tausanga i lua afe lua wha. E tu sale malito o tolus fulu afe leo wha inga mama, po le numero o whai o tangata na sifi atu i Australia. E to ititi lava tutu samale lua sfulu i wafe wha se lau, i le tausanga i lua afe lua tolu. Pe ona Sāmoa Sarah Drake, o se so upole stats New Zealand, na whaamawina le mtangan wenga, o se whai numero pito maa walunga lea o tangata na sifi atu i Australia, tanu mai le lua afe sfululua, lea na whaamawina i le fast fultolu afe fitu se lau, i le nā tausanga e o mai i a mati. O whaitoina e wawasa mana ia Winston Peters se au nanga autu whaasalalau, o nai whaapea na whaalauloina ni tala se e winga le whaonganga o tupele malo i le awa le moana Pasifika. Na saunoa wawasa mana ia i le Pacific Mornings na whailo ai atu taluai nei sui le moana Pasifika ina ua mai ai atu a inga. Sawhia ngai le au mani whaasalaunga taluai nei e le moni. Pei ona saunoa wawasa mana ia na whaaliene reporte whaapea o nei tausanga ia wato nai na whaonga ina i le Pasifika Futures. Le kone karate mo le whanau ora e CTL ta i fitsalau fitus fulu afe tala le tausanga mo le moana Pasifika o le Pasifika Futures o se vaenga le Pasifika Medical Association na vele moana Pasifika o se vaenga le PMA talu mai o lailu afe lua wha o le fesuia inga na o fiele wha vaenga le moana Pasifika Charitable Trust.
Ewa aia le aula kapi ma na polo kalame o ta'alonga i wha la potopotonga na wha aulu fo ile pule sili o le PMA o Debbie Sorensen i le moana Pasifika. Mo se taimi le tō mau o Sorensen o le pule sili fo ile o le Pasifika Futures o le vai asta loina wha asilisela i le te puni kōkiri o le aia amataina se ilo ilonga tuto o tasi ina uatula i maini tu ua inga i le au. I se pepa o wha amatalanga na wha alauloina i le asfareili e Dr. Kiki Mawate o ia leo le taitaifono o le PMA na ia wha apupula i le tau maunga o le wha la potopotonga i le wha amanino mea uma ma o lo wha atitaule i le tūlanga maasani o lo osu e tusi al wha la potopotonga. La tau te talieina le iloilonga ma o le atu u ato o toala la tau langolango i le suasuenga e ta wale tu uawanoa ina ia wha ngā solo le suasuenga e pui pui aile ingoa le lei mga luenga ta ua o la lātou au nanga o lo whaia mō wha la potopotonga Pasifika aile o le tanu mai tala whiawea i mali poti ele ato o toa. Na saunova wasa mānaia o tua inga ia pio na nginga i le poti e tau wha leanga ma o titauna sa ili le moni ma sa ili tangata ina wha alauloina i au nanga wha asalalau te tele wha amatalanga se ma whaia i ai se fuafuanga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le aso. E whamalo atu le wholau le tātua tanu ina ua pā ia fo i le whai unga le vaiaso e tiu te whaanga solo. Ai alo maia i se whao popongo tala i meo lo te tupu si tātua tanu i Sāmoa o si maia le whaafonga. Wa whalau i lo whalau e tele le mtanga ringol soi fo mano lo ina Amerika Sāmoa. Le whaamau ni e leo se tangata na malanga atu i Sāmoa nei. Na alu atu o lo a awhie le whaamai o le tenki fever. Wa fuai o na fautua ina le mtanga ringol soi fo malolo ina Sāmoa. E mese company va lele lo fe malanga i ene mamalo le atenu i le vao tenu e lua. E neia whai lo atu e lato pase se malanga uma. E se fulma le wha aso e te tau o na wha anofo va ava ai. So se tasi e malanga i Amerika Sāmoa. Ai o lo una ia lava le teimia tasi e le mtanga ringol soi fo malolo ina. Ia wha amtaranga i lunga o penta wha i langi. Ai mai se fautuanga o le pui ngā o lo o wha wau pēr. Taru wai e leo wha i tia le pepesi le wha mai o le tenki whiwa i tutonu o Sāmoa. O lo si i tia maa walunga pēr le fuai numera. Ai mai se lava i tū maa lo e tū la lata le taulanga. O lo o matua ato o tele le mamalo le atunu o lo o lala ma pāpā awai. O wha i wina le tōru waso a o onga leo tu stalo ma leo wha sana lau le atunu. E mate ai tāpenanga mo le alo atu le whainga pālo te tele le atuna o le masi na fau. O le tū whaata si o ni ta iala ma awala e lima ta ita inai lu i tau sa whia ngai e ma le whainga pālota o le lua a whelua se fulmaltasi. Ma le wha moe ina ia tu inatu i le mamalo le atuna o iso o se vaengo le lorangi. Whaamtalanga tonu ma le sao, le whai tu au pepi tu tasi reporti tu inatu. Mangaru rue whaata se foi ma le official komisio whainga pālota, le matanga ruenga o leo maisi. Ina ia alo fia e fete ina inga le whaatinonga o ngā ruenga. Ina ua ta otu ta ia lai tase lima ta ita ina umai. Na wha i wina le o onga i se tase o sui mai le ABC News. Le sunga ya Matt Martino. Na ia mai lo iyo inai ile autu stanga. Le tuta ua male tu lele. O awala wha teknolosi po se ata mai mawa e le ua wha solo mai laulangi. Le ua ta ua le AI. Ona ua moni mawina le whasala la wina o nisi o tana le wha maoni. O le ngaos ia le nisi o niata videos. E wha fo lingo se mea moni. Ma ua tele tangata ua whasei na laulangi i ei to ai ngato mai. Na ia fautua ina ile autu stala le atunu. E le te tau na wha alango lango le autu stala e wha ngā ina le to ai ngato mai le reporti na i tala. Pe tu si ai fo se reporti. Ai whao ngā ina le isi awala o lea to mai wha teknolosi, lea e mawhai o na ia sa i lia le mea wha maoni ma le moni, o se tana po se ata e whasala la wina i lunga o upenga ta wha i langi. O wha maoni mai al taitai o le whātua tue le tua Sāmoa wa tasi, le fionga le lauli le maali e tua polata e wau fosi Schmidt,
Wa mai a uma o na sui e 5 o na resta laina, le na wha mai a mai i le amatanga o le vai aso nei. Ana whai lo foi el te tai o le JPP le whionga tu le epalu pe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. Le foi wa wha ngā solo le resta laina o alato sui tau wā, ai o lo iei nisi o wha whita uli o lo pōna i ai ma wha atua iei, o nisi o lo wha o ngāina i a tusi whalau e lua, ai o lo wha o ngāina leisi tusi whalau e malanga i a tuno i whafo. Na i wha lo foi lau tusi tale o foi i a tia, na toe tā pā foi lau whainga luenga lo fiso lo whainga pānota, e ana wha maumaunga o lona swafa atoa, ma le wha maoninga ma le pule nuu maisi vaenga, a to ai manisi o lātu sui, o lo sa ili manino le atoa ngā waso e anga vaai, o na avea ma se sui tau vā o le whainga pānota. Ma il whailo inga fo i al tamai ta i pāna mea tau seo le atu no o fia mena o mea mata afa, na ia wha maoni e fo i ngā iu inga lava ia ta se lo fiso whainga pānota, e na ia manino ai sui tau vā uma. E tupu pea ai i tātou whainga pānota ia wa uma ai mai se wa iela ia inga le wha maoni e sui o nuu popo le nuu ia pepa ia o winga whaltangata. A o whe au lava ia ave e tawala tu mtanga luenga o tinam tamaitai. Ia tino u mamata i tū le rei ia sui nei. O le lato tofi lea. Mai o le mea monia, a whapea e ini mea whapea na e alia i mai. Ia e te tawana tala no mai le mtanga luenga. Sa i foi fautuanga na tu e nātua mtanga luenga o tinama tamaitai, i le kāpeneta e sila i pe ona whae loa le whionga le pāna mea tausio le atano. Na tāpena mai la le pepa mai le kāpeneta. Ona wai ei nisi o i tū mālo e tauna sui lato. Sui. Pe whapea o le a sui i le taimi le whaanga solo ia whai ngā pādota. Ona whai ei lola ia leo le whai unga le kāpeneta. O sui ia i ei nei pe o le a uma. Ia whaau au. Se umara le piliota le pe o le vai aso le nei. Ia extend. Ia sui wa uma. Pe o le a uma i le taimi nei. Ia wha mauti noa ia. O lai e tangata e whati noa le ngā luenga leo le saini o pe pā sui tau wā. A o whaawa wai le resta leina o sui tau wā molwhi ngā pālo te le vai aso nei. Ai tui tasi le vai aso lo o ngā lulu e le o whai ngā luenga mo le wha mamai no le lona. Ma ua wha maonia mai fo i le kumsino mtanga luenga o leo. Le mōri ai fo i o le isi to wha. E le wha o ngā ino pepa wha nau matus folau o isi. E lantou te resta lai lungo le lola pānota. O le aso to nai po le aso se furuma le lua le maasina le nei le whai ungo le nei vai aso. O le anta apunia i lo le lola mo le resta lai no swafa o sui tau wā uma. Ma whai lo i lo le au whai. O i lantou o mawhai maanga waa. E tau whetuli le whai ngā pānota i lano o lantou vanga wha o pu whai. Whai ngā malanga. Pe ona whai lo le Pesepesega company wa alele le atunu. E tau ngofia atu le ngā ruenga toi wha le leia i waa pe o na mai ai o na whaia. Nai lo le wha tawino te wha le fau. E tolu maasina talo on tau nu mai le wa alele le sa wha le tonu. Sa whelele a iei moana whai ngā malanga ai mai tawina lo se wha le tonu le afi. O wa alele umai lua le company wa alele sa tu inatu i ka nata mo le wha le leia. Na wha aluina ile se le ne se 4 miliona ta la. Ai ua toi tolu po atu le maasina o se temo le tau sanga le nei. E avatu e leisi wa alele lona tolu le Sāmoa Airways mō tūlanga wha le leia. Pei o na whaatino isi ana wa alele lua. O tala fo wia manuia tele le wha i unga le vai aso si o tātou utinu. Wha soi foia.